Let's have a wonderful day of celebration. Let's learn the word of God joyfully. தேவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷத்தோடு படிக்க போகிறோம். ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සන්තෝෂයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. இன்று நான் உங்களுக்கு இரண்டு அரசர்களை பற்றி பேசப் போகிறேன். අද දවසේදී ඔබට මම රජවරුන් දෙදෙනෙක් ගැන කතා කරන්න යනවා. I'm going to talk to you about two kings. Not the book of 2 Kings, it's 2 Kings, but two different kings who were friends. இந்த ரெண்டு ராஜாக்களும் நண்பர்கள். මේ රජවරු දෙදෙනාම යහපත් මිතුරන්. இப்போ இந்த இரண்டு ராஜாக்களையும் பற்றி நான் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய சரித்திர விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டி வரும். මේ රජවරු දෙදෙනා ගැන කතා කරනකොට බොහෝ ඉතිහාස කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I would have to mention a lot of historical transpirations when talking about these two kings. So I expect you to be please patient and learn the history also. பொறுமையாய் இருந்து சரித்திரத்தையும் கற்றுக்கொள்வோம். ඉතාම ඉවසිල්ලෙනුත් අපි ඉතිහාසය පිළිබඳවත් හදාරමු. இது ஒரு கதை. මේක එක කතාවක්. ஒரு சம்பவம். මේක එක අවස්ථාවක් සිදුවීමක්. This is a story. We deal with some circumstances. ஆனால் இந்த கதையிலே இந்த சம்பவத்திலே இருந்து ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பேசுகிறார் என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும். නමුත් මේ කතාව තුලිනුත් ඒ වගේම මේ සිදුවීම තුලිනුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොනවද කතා කරන්න කියන එකට අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. We also must be all ears to the Holy Spirit to see what he has got to tell us personally from these transpirations, these stories that we are going to learn. இப்போ நீங்கள் பெரிய சரித்திர விரும்பி இல்லாவிட்டால் බොහෝ වෙලාවකට ඔබ ඉතිහාසයට වැඩියෙන් අල්මක් දැක්වේ නැතත් பரவாயில்லை. කමක් නැහැ. If you are not interested in history, no problem. Just listen and forget. தயவு செய்து இந்த சரித்திரத்தை கேட்டுவிட்டு மறந்து போங்கள். කරුණාකරලා මේ ඉතිහාසයට සමන් දීලා කරුණාකරලා ඉතිහාසය අමතක කරලා දාන්න. நீங்கள் சரித்திர விரும்பியாயிருந்தால் குறித்துக் கொள்ளுங்கள், படித்துக் கொள்ளுங்கள். சூப்பரோ சூப்பர். ඉතිහාසයට කැමති නම් ඒක සටහන් කරගන්න ඒ පිළිබඳව ලියා ගන්න නියමට තියේ. If you love history, then boy, this is your day. You can enjoy jotting down these historical events and enjoy to the max. Ooh, I love history, which I did not when I went to school. இப்போ எனக்கு சரித்திரம் என்றால் பெரிய ஆசை. நான் கல்லூரியிலே படிக்கிற காலத்திலே சரித்திரம் என்றால் நஞ்சு. මේ ඉතිහාසයට දැන් මම ගොඩක් ආසයි. හැබැයි ඉස්කෝලේ ඉගෙන කාලේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ මට වහ. அந்த நான் வெறுத்த அந்த சரித்திரத்தை நான் நேசிக்க வைத்தவர் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக. එපා කරපු ඉතිහාසයට ප්‍රේම කරන්න සලස්වවි දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මේ දේව වචනේ නිසා. It was God through his word who implanted in me a craving passion to history, that which once I hated. Praise God. இப்போ இந்த இரண்டு அரசர்களுடைய பெயர்கள் දැන් මේ රජවරු දෙදෙනාගේ නම් ஆகாப் யோசபாத். ආහාබ් රජතුමාත් ඒ වගේම යොහෝෂාපාත් රජතුමාත්. The two different kings we are going to talk about are Ahab and Jehoshaphat. Now these two guys co-reigned around 2850 years ago. இந்த இரு அரசர்களும் இரு வேறு தேசங்களை ஆண்டது இன்றைக்கு சுமார் 2850 ஆண்டுகளுக்கு முன். දැන් මේ රජතුමා මේ රජවරුන් දෙදෙනා පාලනය කරනු ලැබුවේ වෙනස් වූ දේශයන් දෙකක් දැනට අවුරුදු 2850කට විතර කලින්. சாலமோனுடைய காலத்துக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் தேசம் இரண்டாக பிரிந்தது. සාලමොන් රජතුමාට පසුව ඊශ්‍රායල් දේශය දෙකට බෙදුණා. Subsequent to the reign of King Solomon, the nation of Israel was divided into two as the northern kingdom and the southern kingdom. வடக்கு ராஜ்யம், தெற்கு ராஜ்யம். එය උතුරු රාජ්‍ය ලෙසත් ඒ වගේම දකුණු රාජ්‍ය ලෙසත් හඳුන්වනු ලබනවා. வடக்கு ராஜ்யத்துக்கு இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் தொடர்ச்சியாக இருந்தது. උතුරු රාජ්‍යයට ඊශ්‍රායල් කියන නම දීර්ඝවම පැවතුණා. The name Israel was retained by the northern kingdom, but the southern kingdom was called the kingdom of Judah. ஆனால் தெற்கு ராஜ்யமோ யூதா ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்பட்டது. නමුත් දකුණු රාජ්‍ය හඳුන්වනු ලැබුවේ යූදා රාජ්‍ය කියලා. அந்த வடக்கு ராஜ்யம் தான் கெட்ட ராஜ்யம். උතුරු රාජ්‍ය තමයි ඊටාම නපුරුම රාජ්‍ය. The northern kingdom, the kingdom of Israel, was the bad guy, and the good guy was
the nation of Judah because the sons of David or the descendants of David continued to rule Judah. அதிலே நல்ல தேசமாய் யூதா தேசம் இருந்தது. හැබැයි ඒ යහපත් දේශය වගේ යූදා දේශය තිබුණා. அதை ஆட்சி செய்த ராஜாக்கள் எல்லாரும் தாவீதினுடைய குமாரர்கள், அந்த வம்சத்திலே வந்தவர்கள். එම දේශය පාලනය කරා වූ සෑම රජ කෙනෙක්ම දාවිද්ගේ කුමාරවරුන් ඔවුන් දාවිද්ගේ පෙළපතෙන් පැමිණියා වූ අය. அந்த வடக்கு ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தின் 7வது அரசனாய் வந்தவன் தான் ஆகாப். උතුරු රාජ්‍යයේ 7 වෙනි පාලකයා ලෙස පැමිණි කෙනා තමා ඒ ආහාබ් රජතුමා. Ahab was the 7th king to rule the nation of the divided Israel, the northern kingdom. அவருடைய நண்பராகிய யோசபாத் வடக்கு ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்த 5வது ராஜா. ඔහුගේ යහළුවා වූ යහෝෂාපාත් රජතුමා දකුණු රාජ්‍යය පාලනය කරපු 5 වෙනි රජතුමා වූවා ඒ කාලය තුලදී. The friend of King Ahab, namely Jehoshaphat, was the 5th king to rule the nation of Judah. So today we are going to study a little bit about these two blokes. இந்த 2 மனிதர்களையும் பற்றி, ராஜாக்களையும் பற்றி இன்று கொஞ்சம் விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம். ඉතින් මේ මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනා පිළිබඳව නැත්නම් මේ රජවරු දෙදෙනා පිළිබඳව සමහරක් විස්තර අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ஆகாப் என்ற பெயரின் அர்த்தம் மாமா. ආහාබ් කියන නමේ තේරුම මාමා. The name Ahab actually means uncle. Now it's crazy because the Jews never keep such a name. யூதர்கள் அப்படி ஒரு பெயரை வைப்பதே கிடையாது. දැන් යුදෙවන් එවන් වූ නමක් තියන්නෙම නැහැ. மாமான்னு யாராவது பேர் வைப்பாங்க? මාමා කියලා කවුරු හරි නමක් තියයිද? Who would name somebody uncle? I mean, you won't name somebody brother, sister, uncle, aunt. யாரையுமே நீங்க மாமா, மாமி, அத்தை, சித்தி, சித்தப்பா, மாமா, மச்சான்னு பேர் வைக்க மாட்டீங்களே. කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි නමක් තියනද මාමා, බාප්පා, පුංචි අම්මා, ලොකු අප්පච්චි කියලා නම් තියනද කාට හරි? நானும் பார்த்தேன். ஏனடா ஒம்ரி என்றால் இவருடைய தந்தை ஒம்ரி தன் மகனுக்கு ஆகாப் என்று பெயர் வைத்தான் என்று நானும் தலையை பீத்துக் கொண்டு சரித்திரத்திலே அங்கே இங்கே ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சியிலே கண்டுபிடிக்க முயன்றேன், முடியவில்லை. මම බැලුවා මේ ඔම්රි කියන යාගේ පියා මොනවටද මේ වගේ නමක් තිබ්බේ ආහාබ් කියලා ඉතිහාසයේ හැම තැනම පීරලා හොයාගන්නම බැරි වුණා. I tried my level best to discover why Omri, the father of Ahab, named his son uncle. You know, I looked at the Jewish documents, historical documents, and even, these guys mentioned, now I'm not going to say this in Tamil and Sinhala for those who really love history. Even in the Assyrian records of, who is that? Hadaznezzar, the second. This guy is mentioned. So I was trying to see why in the world would Omri name his son uncle. I could not find. ஆகவே என்னிடத்துல கேட்காதீர்கள் ஏன் பாஸ்டர் அவருக்கு ஆகாப் என்று பேர் வந்தது என்று. ඉතින් මගෙනුත් අහන්න එපා ඇයි පාස්ටර්යාට ආහාබ් කියලා නමක් ආවේ කියලා. தெரியாது. දන්නේ නැහැ. So don't ask me why he was called Ahab. I don't know. But just as his name turned out to be a crazy name, this fellow was also the most craziest evil king Israel ever saw. அந்த ஆளினுடைய பெயர் எப்படி ஒரு குழப்பமான பெயராய் இருக்கிறதோ, ඒ පුද්ගලයාගේ නම කෙසේද කොළොප්පන් නමක් වගේ තිබෙන්නේ, அந்த ஆளும் அப்படித்தான் இருந்தான். ඒ පුද්ගලයාත් හතර බීරි මිනිසෙක් වගේ තමයි හිටියේ. அந்த இஸ்ரவேலில் வந்த 19 ராஜாக்களில் ஆக கேவலமான கெட்ட மோசமான ராஜா இந்த ஆகாப் ராஜா. ඊශ්‍රායෙල් පාලනය කරා වූ රජවරු 19 දෙනාගෙන් ඉතා පහත් නපුරු මහ ජරාම වූ රජ කෙනෙක් තමයි මේ ආහාබ්. He was the most worst king Israel ever saw of the 19 kings they had. Guess who his wife was? அவனுடைய பொண்டாட்டி யாருன்னு சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. එයාගේ බහාරයව නැත්නම් ගෑණි කවුද කියලා නිකන් හිතලා බලන්න. வேதத்தில் வருகின்ற ஆக பயங்கரமான பெயர் கொண்ட பெண் யெசபேல். බයිබලයේ දකින්න ලැබෙනා වූ ඉතා භයානකම නම තිබෙනා වූ කාන්තාව යෙසබෙල්. The woman who had the most dangerous name in the Bible, Jezebel. So Ahab's wife was the Sidonian princess, the daughter of Ethbaal, namely Jezebel. சீதோனிய ராஜாவாகிய සීදෝන් වල රජ කෙනෙක් වන
எத் பஹால் என்கின்ற அந்த கேவலமான பாகால் பூசாரி ராஜாவின் மகள் தான் அந்த யெசபேல் என்கின்ற பெண் பிசாஸ். ඒත් බහල් කියන ඒ පූජකයාගේ නැත්නම් ඒ රජවරයාගේ දියණිය තමයි, ඒ කියන්නේ බාල්ට පූජා කරපු පූජකයාගේ දියණිය තමයි අර යෙසබෙල් කියනා වූ ඒ යක්ෂ නම තිබෙනා වූ ගෑණිය. இந்த ஆகாப் தருதலை அந்த யெசபேலை எங்கேயாவது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டிலே கண்டு காதலித்து தொலைத்தாவது கட்டி இருந்தால் பரவாயில்லை. මේ ආහාබ් කියන මේ හිතුවක්කාරයා අර යෙසබෙල් කියන ඒ කෙල්ලට මේ ලව් කරලා සුපර් මාකට් එක දැකලා බැන්දනම් කමක් නැහැ. I mean, I would understand if this fellow Ahab saw this evil woman at a supermarket and fell in love with her and then married her. இது என்னன்னா ப்ரப்போசல் கல்யாணம், ப்ரப்போஸ் பண்ணி தான் கல்யாணம் நடந்துச்சு. அதுக்கு என்ன சொல்றது, பேசி வைத்து நடந்த கல்யாணம். මේ කතා මේ විවාහය සිද්ධ වුණේ යෝජනාවක් සම්මත වීමෙන්. You know, this marriage was an outcome of a marriage proposal. The father of Ahab found this bride for his son. அந்த தண்ட மகனுக்கு இந்த அப்பா பொம்பளை தேடி தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. இவளை கட்டுடான்னு. ඉතින් මේ තමාගේ පුතා තාත්තා තමාගේ පුතාට මේ කාන්තාවක් හොයලා දීලා මෙයාව බැඳගන්න කියලා තමයි බන්දල දුන්නේ. என்னமோ இஸ்ரவேல்ல கண்ணுக்கு லட்சணமா ராஜவம்சத்துல தண்ட மகனுக்கு ஏத்த பொம்பளை கிடைக்காத மாதிரி இவன் போயிட்டு அந்த கேவலமானவண்ட மகளை பேசி தண்ட மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான். இந்த ஒம்ரி பையன் හරියට මේ ඔම්රි රජතුමා මොනවද කරේ කියලා කිව්වොත් එimhe ඔම්රියා මොනවද කරේ කියලා කිව්වොත් ඊශ්‍රායලේ හරියට ලස්සනට කනට ඇහැට කනට පේන කෙල්ලෝ නෑ වගේ අර කොහෙදෝ උඩට ගිහිල්ලා අර මේ ජරා පූසාරියෙක්ගේ දුවක් බන්දවුවා. You know, as if there were no beautiful, intelligent, royal girls in Israel. This father fellow of this Ahab goes all the way to Sidon and brings that evil, nasty bride for his son. Flipping neck. பைத்தியம் பிடிக்குதா இல்லையா? පිස්සුවද නැද්ද? அவள் சும்மா வரல, சீதனம் கொண்டாரா. දැන් ඒකිත් නිකන් ආවේ නෑ, දැවැද්දක් උස්සගෙන එනවා. Now that woman did not just come on her own, she is bringing dowry. You know what dowry? 850 prophets. என்ன சீதனம் தெரியுமா? 850 தீர்க்கதரிசிகள். දැන් මොකද්ද මේ පොදි බැඳගෙන ආපු දැවැද්ද? අනාගත වක්තෘවරු 850ක්. அதுவும் நல்ல தீர்க்கதரிசி கிடையாது. ඒකෙනුත් මොන් හොඳ අනාගත වක්තෘවරු නෙවෙයි. அந்த கேவலம் கெட்ட பாகால் பிசாசுட்டு பூசாரிகள் 450. අර ඉතා පහත් වූ පාහල් මේ බාල් පූජකයාගේ පූජකයන් 450කුත්. பால் பூஜைக்கு எனவே பால் தம்மா உங்க தெய்யா உගේ பூஜகவரு 450කුයි அஷ்டரோத் என்று சொல்லுகின்ற பாபிலோனிய பிசாசின் பூசாரிகள் 400 பேர். අෂ්ටරෝත් කියන්නා වූ බාබිලෝනියේ යක්ෂයාගේ පූසාරිලා 400කුයි. You know, this woman brought with her 450 prophets of Baal, the most evil of the demons that you can see in the Old Testament, and 400 prophets of the Babylonian Ashtaroth. இப்போ 850 பிசாசின் தீர்க்கதரிசிகள் சேதனமாய் இந்த தேசத்துக்கு வந்து என்ன செய்தார்கள்? දැන් මේ යක්කු 800 මේ ප්‍රොෆෙතවරු 850ක් මේ දෑවැද්දක් වශයෙන් මේ රටට අවිලා දැන් මොනවද සිද්ධ වුනේ? You know, when these 850 evil demonic prophets came into Israel, what did they do? Jezebel and those prophets began to slaughter God's prophets in Israel. Jezebelum and the 850 தீர்க்கதரிசிகளும் சேர்ந்து இந்த இஸ்ரவேலிலே இருந்த நல்ல தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். දැන් මේ යෙසබේලුත් ඒ වගේම මේ අනාගත වක්තෘවරුත් 850 මොනවද කරාවේ? ඊශ්‍රායලයේ හිටින්නා වූ සිටියා වූ යහපත් ප්‍රොපේතවරුන්ව ඝාතනය කරන්න පටන් ගත්තා. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තේනි, விசேஷமாக சபை நடத்தும் பாஸ்டர்மாரே, විශේෂයෙන් සභාවන් නඩත්තු කරන දේවගතිවරුනි, உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறேன். මම ඔබලාට ඉතා කුඩා අනුශාසනාවක් දෙන්න කැමති වෙනවා. Dearly beloved, and especially those who run churches, who are in church leaderships, I would like to just pass on a slight advice. நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டாவது பிற மத
பூஜாசாரிகளை உங்கள் சபைக்கு அழைத்து அவர்களை கொஞ்சி அவர்களுக்கு மேடை கொடுத்து சொற்பொழிவாற்ற சொல்லி அவர்களுக்கு விசேஷ நாட்காலி கொடுத்து மத்தகத்தியாக நொக்கமக்கி ஆண்டோனே அருது அவர்களை தாளாட்டி அவர்களுக்கு ஊட்டிவிட்டு அவர்கள் உங்களோடு நட்பாயிருக்க விரும்பி உங்கள் சபைக்குள்ளே அவர்களை எடுத்தீர்களானால் දැන් ඔබ බැරි වෙලාවක් හරි ඔබගේ සභාවට වෙන ආගම්වල ඉන්න පූජකයන් ගෙනල්ලා ඉන්දවලා ඔවුන්ට මේ අල්තාරයට නගවලා ඔවුන්ට හුරතල් කරලා කිචි කවලා කවලා ඒ වගේ මගුල් වැඩක් කරා නම් ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அவர்கள் மூலமாகவே உங்களுடைய சபை நாசமாய் போகும். එක දවසක් එන්න යනවා අන්නේ දවසේදී ඔබලගේ සභාව විනාශ වෙලා සුන්නත් දූලි වෙලා යන්න යනවා. சுன்னத் வேலை. සුන්නත් දූලි. මොන වෙලාද? සුන්නත් දූලි. සුන්නත් දූලි. අම්මා මං අහලා නෑනේ. මම අර අනිත් එක අහලා සෝරි මං දන්නේ මං බැලුවා මං කියපු නැති එකක් ගැන සුන්නත් ගැන මං කිව්වේ නෑනේ. නෑ. ඒක නෙමෙයි වෙන එකක් නේ. පස්සේ මට ඒක කියලා දෙන්න මොකද්ද කියලා. You know, hey, if you allow priests of other religions to come into your church to attend functions and you give the altar for them to deliver a word of thanks or whatever word of appreciation, you make them sit in one of your seats and you entertain them, one day or another they will destroy your church. It is not that we have to hate them, no. அவர்களை வெறுக்க நான் சொல்லவில்லை. ඕන්න එපා කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ஆனால் அவர்கள் அப்படி இருக்கும் வரை சபைக்குள்ளே அவர்கள் வரக்கூடாது. නමුත් ඔවුන් එහෙම සිටින තාක්කල් සභාව ඇතුළට ඔවුන් එන්න හොඳ නැහැ. They should not be allowed into the church until they leave their pusariship, their priesthood. Do you understand? Anybody can get saved and come into church. That's a different ball game. யார் வேண்டுமானாலும் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு வரலாம். ඕනම කෙනෙකුට ගැලවීම ලැබලා සභාව තුලට එන්න පුළුවන්. அப்போ இது சும்மா ஒரு சம்பவத்தை தான் சொல்லுகிறேன். මේක එක සිදුවීමක් ගැන තමයි කියන්නේ. இப்போ நமக்கு நிறைய இந்த பின்னணியை பற்றி பேசலாம். அந்த ஆகாப் காலத்திலே தான் ஒபதியா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். දැන් මේ පිළිබඳව අපිට බොහෝ පසුබිම් කතා කරන්න පුළුවන්. ආහබ්ගේ කාලේ තමයි ඔබදියා කියන නම අනාගත වක්තෘරයා හිටියේ. I can tell you so many things. You can read so many things in the Bible to the effect of what happened during the time of Jezebel. There was a beautiful man called Obadiah, a prophet, who hid 100 prophets in 2 caves and fed them to make them escape from Jezebel and her evil prophets. Obadiah என்ற ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி இருந்தார். ඔබදියා කියලා යහපත් අනාගත වක්තෘරයෙක් හිටියා. அவர் 100 தீர்க்கதரிசிகளை 2 கெபிகளுக்குள்ளே வைத்து அவர்களை பாதுகாத்து பராமரித்து வந்தார். ඔන්න ඒ කාලේදී ඔහු මොනවද කරාවේ 100ක් අනාගත වක්තෘරන් උන හංගවලා ගුහාවන් දෙකක් තුල ඔවුන්ට කෑම බීම දෙමින් සිටියා. அந்த காலத்திலே தான் எலியா தீர்க்கதரிசி வந்தார். ඒ කාලේ තමයි එලියා කියන අනාගත වක්තෘරයා ආවේ. It was in that period the prophet Elijah comes and all what happened during the time of Elijah happened. எலியாவின் காலத்தில் அவர் செய்த பல விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தன. එලියාගේ කාලේ කරව බොහෝ දේවල් තිබෙනවා ඒ කාලය තුලදී. இன்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இன்றைக்கு ஒருவேளை நமக்கு நேரம் இருந்தால் அவரை பற்றி பார்ப்போம். மிகாயா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். තමත් එක අනාගත වක්තෘරයෙක් හිටියා. ඒ කාලේ මිකායා කියලා අපිට වෙලාව තිබුණොත් අපි ඔහු ගැන බලමු. There was another wonderful prophet called Micaiah. If we have time today we can even just see peripherally what he did in that chapter. இப்படி சில சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்தன. මේ වගේ සමහරක් සිදුවීම් සිද්ධ වුණා. இப்போ ஆகாபை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்களா. දැන් ආහබ් කියන පුද්ගලයා මතකේ තබා ගන්න. So remember Ahab, okay? Now Jehoshaphat, யோசபாத் யார்? දැන් මේ යெහෝෂාපාට් කවුද? யூதா ராஜ்யத்திலே வந்த 5வது ராஜா. යුදා රාජ්‍ය පැමිණියා වූ 5 වෙනි රජතුමා. The 5th king to rule Judah. And he descended from David, so he was a direct descendant, a son of David. அவர் தாவீதின் வம்சத்திலே வந்த ஒரு தாவீதின் குமாரர். ඔහු දාවිද්ගේ පෙළපතෙන් පැමිණියා වූ දාවිද්ගේ පුත්‍රයෙක්. யோசபாத் நல்ல மனிதன். යෙහෝෂාපාට් කියලා කියන්නේ ඉතා යහපත් පුද්ගලෙක්. தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதன். දෙවියන් වහන්සේට බය වූ එක මිනිසෙක්. He was a good king and he feared God. Of the 20 kings the nation of Judah saw, only 6 were good and Jehoshaphat was one of those 6. இந்த யூதா ராஜ்யத்துக்கு வந்த 20 அரசர்களிலே
ஆறே பேர் தான் நல்லவர்கள். அந்த 6 பேரில் ஒருவர் தான் இந்த யோசபாத். මේ යුදා රාජ්‍යය පාලනය කරා වූ රජවරු 20 දෙනාගෙන් හොඳ රජවරු හිටිය 6 දෙනයි. ඒ රජවරු 6 දෙනාගෙන් එක් හොඳ රජවරයෙක් තමයි මේ යෙහෝෂාපාත්. இந்த கதையில இருக்கின்ற இன்னொரு கேவலம் என்னவென்றால், මේ කතාවේ තිබෙනා වූ ඉතාමත් අපිලිකුල් දෙයක් කුමක්ද කියලා කිව්වොත්, இந்த நல்ல ராஜா அந்த கேவலம் கெட்ட ராஜாவினுடைய நண்பன். මේ යහපත් වූ රජතුමා අර ආහබ් කියනා වූ පහත් රජවරයාගේ යහළුවෙක්. The irony in a negative irony, a useless irony, a detrimental irony in that story is that this wonderful king called Jehoshaphat was a friend of that evil Ahab. அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பேச போகிறார்? දැන් අද අපිට දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කතා කරන්න යන්නේ? தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි, தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே, දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයනි, உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நண்பர்கள் உண்டா? ඔබටත් මෙන්න මේ ආකාරයේ යහළුවන් සිටිනවාද? Hey, people of God, children of God and servants of God, do you have similar friends in your life? If yes, what happened there could happen. ஆம் என்றால் அங்கு நடந்தது உங்கள் வாழ்விலும் நடக்க முடியும். ඔව් කියලා ඔබ එකඟ වුණා නම් එම ස්ථානයේ සිදුවෙන දේත් ඔබගේ ජීවිතය තුල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. சரி, கொஞ்சம் பார்ப்போமே. හොඳයි අපි බලමුකෝ. எனக்கு இந்த அதிகாரம் ரொம்ப ஆசை. මේ පරිච්ඡේදය මට ඉතාමත් කැමතියි. I love this chapter. So if I can't finish the message today, I might continue next week. இன்றைக்கு எனக்கு இதை முடிக்க முடியாவிட்டால் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடருவேன். අද මේක මට අවසානය කරගන්න බැරි වුණොත් මම ඊළඟ ඉරු දින මම මේක ආපහු දීර්ඝවම කරන්න යනවා. சரி, பார்ப்போமே. 22வது அதிகாரம் 1 ராஜாக்கள் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். හොඳයි අපි එක රාජාවලේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය කියවමු. Okay, let's read 1 Kings chapter 22 and verse 1. சீரியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் 3 வருஷம் யுத்தம் இல்லாதிருந்தது. සිරියවරුන්ද ඊශ්‍රායල්වරුන්ද අතරේ 3 අවුරුද්දක් යුද්ධ නැතුව තිබුණේය. And they continued 3 years without war between Syria and Israel. இந்த வசனத்திலிருந்து சுரேஷ் நீ என்னடா பேச போகிறாய் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් සුරේෂ් මේ වචනෙන් ඔබ මොනවද කතා කරන්න යන්නේ? You may wonder, hey Suresh, what have you got to preach from this verse? I mean, this just says that for 3 years, the Syrians and the Israelites were not waging war against each other. சீரியரும் இஸ்ரவேலர்களும் 3 வருஷம் யுத்தம் செய்யவில்லையாம். සිරියාවරුනුත් ඒ වගේම ඊශ්‍රායල්වරුනුත් අවුරුදු 3ක් යුද්ධ කරේ නැල්ලු. இங்க பாருங்கள், புதிய ஏற்பாட்டில் தானாம் ஏதோ நம்முடைய தேவன் கருணையுள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், பொறுமையுள்ளவர், கிருபையுள்ளவர். දැන් බොහෝ දෙනෙක් මොනවද කියන්නේ? අලුත් ගිවිසුමේ තමයිලු අපේ දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ, කරුණාව දක්වන්නේ, ඉවසීමෙන් සිටින්නේ කියලා කියනවා. பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் மூர்க்கமானவர், கொடூரமானவர், ரத்தம் சிந்த வைத்தவர், கொலை செய்தவர், அழித்தவர் என்று நினைக்கிறார்கள். නමුත් පරණ ගිවිසුම ගැන කොහොමද හිතන්නේ? පරණ ගිවිසුමේ හිටපු දෙවියන් වහන්සේ මහා ක්‍රූරයි, එපා කරන්නා වූ, ලේ ඉල්ලන්නා වූ, මිනී මරන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් කියලා. You know, many people think that God in the New Testament is very kind, loving, gracious, merciful and whatnot, over against the God of the Old Testament who is very rude, arrogant and punishing. You know, he's very blood demanding. You know, he kills, slaughters, massacres people. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஆகாப் பயல் இருக்கிறானே, ஆகாப் பயல், ඔබට දන්නවද මේ ආහාබ් කියන එකා ඉන්නවනේ මේ ආහාබ්? இவனுக்கு ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை பார்த்து ஆசை வந்தது. මූට එක මිදිවත්තක් බලලා ආසාවක් ආවා. This Ahab, the nasty king, fell in love with a vineyard in Jezreel near his palace. I know that place. I have taken some people there. Yes, even today there is a beautiful vineyard there next to King Ahab's palace. இன்று கூட அந்த ஆகாபின் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே அங்கே மெகிடோவிலே இஸ்ரேலிலே அந்த அழகான திராட்சை தோட்டங்கள் உண்டு. අදටත් ඒ ආහාබ් රජතුමාගේ ස්ථානයේ මෙගිඩෝ වල ඒ මිදිවතු තිබෙනවා. அப்ப அந்த திராட்சை தோட்டத்தின் உரிமையாளன் நாபோத். ඒ මිදිවත්තේ අයිතිකාරයාගේ නම නාබෝත්. The owner of that vineyard was Naboth or Naboth. And Ahab goes to Naboth and says, hey, I'd like to buy your vineyard. I'll pay a handsome amount
If not, I shall give you another better vineyard in another place. ஆகா வந்து நாபோத்துக்கு சொல்லுகிறார், இந்த இந்த திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு ஏண்டா, நான் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்குறேன். அப்படி பணம் கொடுத்து பணத்துக்கு விற்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் நீ சொல்லுகிற ஒரு இடத்திலே நல்ல ஒரு திராட்சை தோட்டத்தையே நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று கேட்டான். ඉතින් දවසක් ආහබ් රජතුමා නාබෝත් ගාවට ගිහිලා මේ නාබෝත් ලස්සන මිදිවතක් තියෙනවා. අනේ මේක මට දෙන්නකෝ. මං හොඳ මිලක් දීලා මිල දී ගන්නම් කියලා කිව්වා. එහෙම ඔයාට එහෙම මිලක් එපායි නම් වෙන කොහේ හරි හොඳ මිදිවතක් තියෙනවා නම් පෙන්නන්න. ඒ වෙනුවට මං ඒ හොඳ මිදිවත ඔබට ලබා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. நாபோத் சொன்னார், ராஜாவே ராஜாவே முடியாது, இது எனக்கு என் அப்பா என் தாத்தா அவர்கள் பயன்படுத்தி அங்கிருந்து வந்தது, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார். ඉතින් නාබෝත් කිව්වා අනේ සමාවෙන්න රජතුමනි, මේ මිදිවත්ත මට ලැබෙන්නේ මගේ පරම්පරාවේ පියවරුමෙන්, ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ මිදිවත්ත දෙන්න බෑ කියලා නාබෝත් කිව්වා. So I know. So this guy Ahab, Naboth told Ahab, no, I will not sell you. I don't want to dispose of this. Why? Because I inherited this from my ancestors. ஆகாப் ராஜா என்ன செய்தான்? ආහබ් රජතුමා මොකද්ද කරේ? What did Ahab do? මේක තමයි ආහබ් රජතුමා කරේ. You can read it and see. This fellow did that. Instead of falling on the floor, he fell on his bed like a Hindi teledrama actress. The Hindi நடிகைகள், தமிழ் நடிகைகளும் அப்படிதான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டு கட்டில விழுந்து விம்மி விம்மி அழுவாங்களே, அந்த மாதிரி இந்த பையன் அழுதான். දැන් ආහබ් රජතුමා කරාවේ මොනවද? හරියට අර හින්දි චිත්‍රපටවල ඉන්න නළුවෝ වගේ, දෙමළ චිත්‍රපටවල, සිංහල චිත්‍රපටවල ඉන්න නළුවෝ වගේ අනේ කියලා ගිහිල්ලා මේව දුවලා ගිහිල්ලා අඬා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. அப்ப யெசபேல் பாக்குது, என் நத்தானுக்கு என்ன நடந்தது? යෙසබෙල් බැලුවා මගේ ස්වාමියාට කුමක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? What happened to my man, this smart king who I married? What has befallen him? She was perturbed, confused. She went to him and she just rubbed his shoulder and said, honey, what made you so bleak? அது போய் யெசபேல் போயிட்டு பாக்குது, என்ன என் மணாளனா எப்படி? දැන් ඇය ගිහිල්ලා ඉසබෙල් ගිහිල්ලා ස්වාමියා ගැන මොනවද ඔයාට සිද්ධ වුනේ? ඇයි මේම? என்னை தொட்டு தாலி கட்டி என்னை இந்த நாட்டுக்கு அழைத்து வந்த இந்த வீரனுக்கா இந்த கதி? මට තාලියක් දාලා මේ රටට ගෙනාපු මේ මගේ පුරුෂයාටද මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනේ මේ වීරයාට? ஐயோ, என்ன நடந்தது என் கணவனுக்கு? அத்தான், අනේ මගේ ස්වාමියාට කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? අයියෝ, உன்னுடைய பிரச்சனை என்னதான்? ඔබේ ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? சொல்லத்தான். අනේ කියන්න කරුණා කරලා. Tell me, honey. நாம திராட்சை கொடுக்க மாட்டேன்டா. නාමත් මට මිදිවත්ත දෙන්න බෑ කිව්වා. Naboth did not sell me his vineyard. I mean, translate. Singaling. In English. Okay, you can put your words to that. Jezebel சொல்றா, යෙසබෙල් කියනවා இரு நான் உனக்கு வாங்கித்தாரேன். හරි මම ඔබට මේක අරන් දෙන්න. நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளை. උඹත් එක පිරිමියෙක් නේ බා. Jezebel says, come on, leave it with me, I'll get you that. And then she conspires and she puts Naboth to death and she acquires this land for Ahab. இவள் என்ன செய்கிறாள்? මම මොනවද කරන්නේ? நீங்கள் வசனத்தில் நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பார்த்தால் 21ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த கதை இருக்கிறது. 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ කතාව තිබෙනවා. The story is there in chapter 21. இவள் என்ன செய்கிறாள்? அந்த நாபோத்தை திட்டமிட்டு சதி செய்து சட்டபூர்வமாக கொலை செய்து அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எடுத்து தன் கணவனுக்கு கொடுக்கிறார். මම මොනවද කරන්නේ? ඉතා සැලසුම් සහගතව ඒ නාබෝත්ව ඝාතනය කරලා ඒ මිදිවත්ත ලබාගෙන ආහබ්ට බාර දෙනවා. அப்போ எலியா வருகிறார். දැන් එලියා කියන අනාගත වක්තෘරය වෙලා වෙනවා. எலியா வந்து ஆகாபுக்கு சொல்லுகிறார், එලියා ඇවිල්ලා ආහබ්ට කියනවා எடா நீ இப்படி செய்தபடியினால்
உன்னை ஆண்டவர் அழிக்கப் போகிறார். උඹ මේ වගේ කරපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ උඹව අතු ගහලා විනාශ කරලා දාන්න යනවා. Elijah, the prophet, comes to Ahab and says, hey, you mongrel, for what you did to Naboth, God is going to judge you. He's going to massacre you. He's going to kill you. Now you tell me, what should be done to this couple, Ahab and Jezebel? நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு அந்த ஆகாபுக்கும் யெசபேலுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඔබ කියන්න මේ ආහාබ්ටයි යෙසබෙල්ටත් මේ ඌලට මොනවද කරන්න ඕන කියලා. அந்த அப்பாவின் நாபோத்தை அவர்கள் கொலை செய்த விதத்துக்கு, අහිංසක වූ නාබෝත් ඝාතනය කරපු ආකාරයට, after all ஒரு திராட்சை தோட்டத்துக்கு නිකන් එක මිදිවත්තකට அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க வேண்டும்? මොන වගේ දඬුවමද දෙන්න ඕන? Now you tell me, just in order to acquire a vineyard, this couple massacred an innocent man. What should you do to that person? I mean, if this happened 2800 years ago, 2800 வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் இருந்திருந்தால், நீங்கள் என்ன விரும்பியிருப்பீர்கள்? அந்த ராஜாவுக்கும் அந்த ராணிக்கும் என்ன நடந்திருக்க வேண்டும்? අවුරුදු 2800කට කලින් ඔබ මේ ස්ථානයේ ඉඳලා තිබ්බනම් ඒ රජුරුවන්ටයි රජිනටයි ඔබ මොනවද කරලා තිබෙන්නේ? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆமான்னு? කී දෙනෙක් කියනද ඔව් කියලා? You agree? So that's exactly what God said. I'm going to destroy that fellow. Go and tell him, Elijah. So Elijah comes and says, அப்போ எலியா வந்து சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எலியாவுக்கு, போய் சொல்லு அவனை நான் நாசமாக்க போகிறேன் என்று. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එලියට ගිහිල්ලා කියන්න මම ඌව විනාශ කරලා දානවා කියලා. இப்போ 21 அதிகாரத்துக்கு போங்களே. දැන් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙළ ගන්නකෝ. இப்போ 17வது வசனத்தை பார்க்க போறோம். 17 වෙනි පදය අපි කියවන්න යනවා. Let's read verse 17 of chapter 21. கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், நீ எழுந்து சமாரியாவில் இருக்கிற இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபை சந்திக்கும்படி போ. இது அவன் நாபோத்தின் திராட்சை தோட்டத்தை சொந்தமாய் எடுத்துக்கொள்ள அங்கே போயிருக்கிறான். நீ அவனை பார்த்து, நீ கொலை செய்ததும் என்று அந்த கொஞ்சத்தை வாசிங்களே. තවද ආහාබ් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ 30 එලියා වෙතට පැමිණ නුඹ පිටත්ව සමාරිය වසන ඊශ්‍රායල රජු ආහාබ් රජ සම්මුඛ වෙන්න ඵලයන්න. ඔහු නාබෝත්ගේ මිදිවත්ත අයිති කරගන්න එහි ගොස් සිටි. නුඹ ඔහුට කතා කොට නුඹ මිනී මරා මේ සෑම දෙයක්ම කියලා. Yeah, just read verse 17. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he has gone. Thank you. ஆண்டவர் எலியாவுக்கு சொல்லுகிறார், இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது, நீ அவனுக்கு போய் நான் சொல்ல போவதை சொல்லு. දෙවියන් වහන්සේ එලියට කතා කරලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ සිදුවීමක් සිදු වෙනවා මං කියන දේ ගිහිල්ලා උට කියන්න. God sent Elijah to meet Ahab and say what God has to say. And when Elijah goes to Ahab, how does Ahab address Elijah? எலியா தீர்க்கதரிசி ஆகாபின் இடத்துக்கு போகும் பொழுது ஆகாப் எப்படி எலியாவை வாழ்த்துகிறார் பாருங்கள். 20வது வசனம். 20 වෙනි පදේ බලන්න එලියා ආහාබ් ගාවට ගියාට පස්සේ ආහාබ් විසින් එලියාව කොහොමද පිළිගන්නේ කියලා. Verse 20. அப்பொழுது ஆகாப் எலியாவை நோக்கி, என் பகைஞனே என்னை கண்டுபிடித்தாயா என்றான். එවිට ආහාබ් අහෝ මාගේ සතුර නුඹ මා සොයාගත්තේදයි එලියාට. And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O my enemy? உங்களை பார்த்து யாராவது பகைஞனே என்று அழைத்தால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ඔබව බලලා කවුරු හරි කෙනෙක් මගේ හතුරා කියලා කිව්වනම් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මොනවද හිතෙන්නේ? If anybody addresses you as my enemy, my enemy, what brought you around this neighborhood? How would you feel? சொல்லுங்க பாப்பா, என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க? කොයි වගේ හැඟීමක්ද ඔබට එන්නේ කියන්න බලන්න. நமக்கு எதிரிகள் உண்டு. අපිට විරුද්ධකාරයෝ ඉන්නවා. There are many people who are our enemies. We don't consider them as enemies, but they consider us as enemies. நாம் அவர்களை පகைஞர்களாய் பார்ப்பதில்லை, ஆனால் நம்மை பகைஞர்களாய் பார்க்கிற අනේකர் උண்டு. අපි විරුද්ධකාරයෝ වගේ වුණ බලන්නේ නමුත් ඔවුන්ව අපි විරුද්ධකාරයෝ බලන හැටියට බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. அப்படி ஒரு ஆளாவது வந்து එහෙම හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා உங்களை பார்த்து பகைஞனே எதிரியே என்றால் உங்களுக்கு ஏறுமா இல்லையா? ඔබ බලලා විරුද්ධකාරයා හතුරා කියලා කිව්වනම් නගින්නේ නැද්ද? If such a person comes and calls you my enemy, wouldn't you be angry? எலியா ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி. එලියා ලොකු විශාල අනාගත වක්තුරෙක්. Elijah was a huge prophet, and this idiot is calling him, hey, my enemy. So you came to catch me, இந்த ஆகாப் அந்த எலியாவை பார்த்து சொல்லுகிறான், ஹே பகைஞனே என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டியா? இப்ப
මේ ආහබ් මේ මහා විශාල අනාගතයක් තුර බලගෙන හතුර මාව හොයාගත්තද? அதுக்கு எலியா சொல்லுகிறார், ඒකට එලියා උත්තර දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. கண்டுபிடித்தேன். නුඹ හොයාගත්තා. Elijah says, yes, I found you. But do you know why I found you? எதற்கு கண்டுபிடித்தேன் தெரியுமாடா? දන්නවද මං ඇයි දන්නවද උඹ හොයාගත්තේ කියලා? கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியினால் உனக்கு இப்படி 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 நடக்க போகின்றதடா. No, no, I just say. ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ නපුරුව තිබෙන දේ කරපු නිසා උඹට මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා. I have come to prophesy to you, you fellow, that because you did this bad thing, these and these and these evils are going to befall you. And then Elijah left. He went home. எலியா போய்விட்டார் தன்னுடைய வீட்டுக்கு. එලියා එක කියලා එලියාගේ ගෙදර යන්න ගියා. இப்போ ஆகாப் என்ன செய்கிறான்? 27வது வசனம். දැන් ආහබ් මොනවද කරන්නේ 27 වෙනි පදේ? Verse 27, what does Ahab do? Come on, let's read it. ஆகாப் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் சரீரத்தின் மேல் இரட்டை போர்த்துக்கொண்டு உபவாசம் பண்ணி இரட்டிலே படுத்து தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டார். ආහබේ වචන ඇසූ විට තමාගේ ඇඳුම් ඉරාගෙන ඇගේ මාංශයට ගෝනිරිදි දමාගෙන निराහාරව ගෝනිරිදි පිටි නිදා ගනිමින් අවනත භාවයෙන් හැසිරුණේය. Yeah. And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent in his clothes and put sackcloth upon his flesh, and fasted and laid in sackcloth, and went softly. இப்படி அவன் மனம் திரும்புகிற பொழுது நீங்கள் அங்கு இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பீர்கள்? මේ වගේ ඒ මිනිස්සයා පසුතැවෙනකොට ඔබේ ස්ථානයේ හිටියනම් මොනවද කරන්නේ? What would you do if you were there and if you saw Ahab repenting? உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் நல்லவர்கள். ඔබලා කවුද කියලා මට දන්නේ නැහැ. ඔබලා ඊටාම යහපත් පුද්ගලයෙක්. I don't know what you would do because you are nice people. If I was there, நான் அங்கு இருந்திருந்தேன். හැබැයි මම එම ස්ථානයේ හිටියනම් நான் சொல்லியிருப்பேன், அடே இவனே, நீ இப்படி சட்டையை கிழிச்சுக்கிட்டு கீழே படுத்து இரட்டுடுத்தி உருண்டு புரண்டாலும் படவா ராஸ்கல், நீ செய்த வேலைக்கு உனக்கு இந்த தண்டனை தடுக்கப்படக்கூடாது. මේ ඒ කියන්නේ අඩෝ තෝ මේ මිනිසුන්ට ප්‍රපේතවරුන්ට කරපු දේවල්, මේ රටට කරපු දේවල්, දෙවියන් වහන්සේට කරපු දේවල් බලනකොට යකෝ දැන් ඔය විදිහට පාසු දැවුණා කියලා නෑ තොපිට හෙන ගහන්නම ඕනේ. ඔය බුරුවට අඬන්නේ මේ මොකද කිඹුල්ලු කඳුළු තමයි අහලන්නේ. මරිය මුත්තලයි කන්නීර් වටිකිරයි. You fellow, the atrocities you committed against God's prophets and the problems you caused Israel and the evil things you did to God. Now you are trying to repent and escape? No. You will be judged. What do you think? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ඔබ මොනවද හිතන්නේ? என்னோட சேர்றது எத்தனை பேர்? මාත් එක්ක කී දෙනෙක් එකතු වෙලා මේකට அம்மா, thank you. Huh? How many of you like to join me? Glory to God. ஆண்டவருக்கு ස්වාමීන් වහන්සේට මහිම වේවා. இப்போ பழைய ஏற்பாட்டின் தேவன் அப்படித்தானே இருக்க வேண்டும். දැන් පරණ කිව්සුමේ දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නේද ඉන්න ඕන? The God of the Old Testament should be like that because it's the God of the New Testament who is gracious, kind, loving and everything. புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் அன்பு, கருணை, கிருபை என்று இருக்கிறார். පරණ කිව්සුමේ දෙවියන් වහන්සේ අලුත් කිව්සුමේ දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව, දයාව, මේ ඉවසිලිවන්තව සිටිනවා කියලා කියනවා. ரெண்டு ராஜாக்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு. දැන් දෙවෙනි රාජ්‍යාවලිය පරණ කිව්සුමේ තිබෙන්නේ. Second Kings is still in the Old Testament. Now verse 28 and 29. 28 29. 28 සහ 29 වෙනි යන වගන්ති. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்பியனாகி எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், ஏய், ஆகாப் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தினதை கண்டாயா? பாவமடா, ஐயோ, அவன் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறபடியினால் நான் அவன் நாட்களில் அந்த பொல்லாப்பை வரப்பண்ண மாட்டேன். பாவம். එකල්හි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ තිස්බේ එලියා වෙතට පැමිණ ආහබ් මා ඉදිරියේ යටත් වන බව නුඹ දුටුවේද? දැක්කද? අනේ වව්වනේයා. ඔහු මා ඉදිරියේ යටත් වන බැවින් ඒ විපත ඔහුගේ දවස්වල නොව ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ දවස්වලදී ඔහුගේ වංශය පිටට පමුණුවන්නේ කීසේක. අනේ සින්නෝ අනේ කියපන් කෙරකෝකා ඉංග්‍රීසියෙන්. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Seest thou how Ahab humbleth himself before me? Wow. You know, this fellow, after all, he is a good fellow. It's that woman Jezebel who made him bad. But without Jezebel, he's so nice. Honey.
darling. He's very, sin. In Sri Lanka we say sin. So I'm not going to punish him in his days. Sit down. This is the God of the Old Testament. So if you have a misconstruction about the God of the Old Testament, correct yourselves. Don't think that he is always mad, arrogant, and judging. Look at him. He's worse than me, man. I am bad. But look, God, he is better. He's better than me. Sorry, he's better than me. பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு தேவனை இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். බලන්න පරණ කිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ අයට තේරුම් ගන්න බෑ. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஆண்டவரே නමුත් சரி விட்டு பிடிப்போம் என்கிறார். හරන් බලන්න දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානේ හරි අතහැරලා දාමු. அது வரையில் சிரியாவில் இருக்கின்ற ராஜா பென் ஹடாடுக்கும் ஆகாபுக்கும் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தன. ඒ වෙනතෙක්ම සිරියාවල හිටිය බෙන්හදාද් රජතුමාටයි ආහාබ්දයි නිරතුරුවම යුද්ධ පැවතුණා. Until then the king of Syria Ben-Hadad II and Ahab were in war all the time. எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை. හැම වෙලේම රණ්ඩු යුද්ධ. ஆனால் ஆகாப் இப்படி மனம் திரும்பினபடியினால் නමුත් ආහාබ් මේ ආකාරයට පසුතැවිලි වුණ නිසා ஆண்டவர் அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பதை தள்ளி போட்டது மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දඬුවම් දුන්න එක පහු කරා පමණක් නොවේ சிரியாவுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் இடையில் இருந்த யுத்தத்தையும் நிறுத்திவிட்டார். සිරියාවටත් ඊශ්‍රායලට තිබ්බ යුද්ධේ පවා නතර කරනු ලැබුවා. When Ahab repented, God not only postponed the judgment he pronounced to that nation, so that the judgment would be executed not during Ahab's time but later on. He also caused the Syrians to retreat and the war ceased. அப்போ එසේනම් 22:1 என்ன சொல்லுகிறது? 22 පළවෙනි පදේ කුමක්ද So කියවන්නේ? 22:1, what did we read? சிரியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் 3 வருஷம் யுத்தம் இல்லாதிருந்தது. இப்ப விளங்குதா பின்னணி? දැන් වැටහෙනවාද සිරියවරුන්ටත් ඊශ්‍රායලවරුන්ටත් අතරේ 3 අවුරුද්දක යුද්ධයක් නැතුව තිබුණේ. මේක තමයි පසුබිම. There was no war between Syria and Israel for 3 years. Now you know why, right? Now you see why. Because of God's grace, because of God's kindness, because of God's patience. தேவனுடைய பொறுமை, தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய கருணையின் நிமித்தமாகத்தான் அந்த 22:1 அப்படி சொல்லுகிறது. 22 පළවෙනි පදේ ඒ ආකාරයෙන් සටහන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව, දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, දෙවියන් වහන්සේගේ ඉවසීම නිසා. இப்போ 22 கீழே நீங்கள் கடைசியிலே பார்த்தால் 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන කොටස බැලුවා නම් now if you continue to read chapter 22 you will see that Ahab dies. ஆகாப் செத்து போகிறான். ආහාබ් මැරෙනවා. எப்படி செத்து போகிறான் தெரியுமா? කොහොමද ආහාබ් මැරෙන්නේ දන්නවද? சீரியர்களோடு யுத்தம் வந்து செத்து போகிறான். සිරියවරුන් එක්ක යුද්ධයක් පැවතිලා මැරෙනවා. Hey, now this is very important. Now you need to note this down. You need to observe this. Ahab eventually dies in chapter 22. How? In a war with Syria. ஆனால் அந்த ஆகாபை கொலை செய்தது ராஜா அல்ல. அந்த யுத்தத்திலே சிரியாவினுடைய ராணுவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சாதாரண போர்ச்சேவகன். ආහාබ් මැරුණේ මේ රජ කෙනෙක්ගෙන් මැරුම් කාලා නෙවෙයි. හැබැයි සිරියා දේශයේ ඉන්නා වූ එක සාමාන්‍ය සොල්දාදුවෙක්ගේ ඊතලයකට. And the arrow that pierced Ahab to his death did not come from a king but from a normal soldier. Now you may wonder, well, what difference would it make? இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், யாருட அம்பா இருந்தா என்ன? ඔබ කල්පනා කරන්න ඉතින් මොකාගේ ඊතලේ වුණත් අපිට මොකද? அன்பானவர்களே, அந்த காலத்திலே யுத்தத்துக்கு போகும் பொழுது ප්‍රේමාන්තනේ ඒ කාලේ යුද්ධයට යනකොට ஒரு ராஜா தோல்வி அடைந்தால் එක රජ කෙනෙක් පරාජය වුණා නම් அவர் இன்னொரு ராஜாவின் கையால் தான் தோல்வி அடைய வேண்டும். ඔහු මැරෙනවා නම් මැරෙන්න ඕන පරාජය වෙනවා තවත් එක රජවරයෙක්ගේ අතින්. இல்லாவிட்டால் அது ஒரு அவமானம். නැතිනම් ඒක ලොකු අවමානයක් නින්දාවක්. In the days of monarchs, if a king were to die at a war, he has to be killed by another king, not just a common. Sure. அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான உணர்ச்சி வந்துருச்சு அங்க உள்ளவங்களுக்கு. ஒரு சாதாரண ஒரு போர் சேவகன் கையில் ஒரு ராஜா மடிந்தால்
அது அந்த ராஜாவுக்கு அவமானம். සාමාන්‍ය යුද සෙබලෙක් අතින් මැරුම් කෑවනම් රජ කෙනෙක් එවැනි අවමානයක් නින්දාවක් කොහෙවත් නැහැ. If a king were to be killed by a common soldier, it is a shame on that king. And also if the weapon had attacked his back, then it's even shameful because he was running away. So the weapon has to attack him in his front side, you know. ஒரு புற முதுகிலே பின்பக்கத்திலே அந்த அம்போ ஈட்டியோ பாய்ந்தால் வாழ்வெட்டோ விழுந்தால் அது அவமானம். දැන් රජ කෙනෙකුට පිටපැත්තට පිට දිශාවට හෙල්ලයක් ඒ වගේ මීතලයක් වැදිලා මැරුණා නම් ඒකත් එක්තරා විදිහක අවමානයක්. முன் பக்கத்திலே தான் அந்த வெட்டு விழுந்து அவர் சாக வேண்டும். හැබැයි රජ කෙනෙක් මැරෙනවා නම් මැරෙන්න ඕනේ ඉදිරිපස ඊතලයක් නැත්තම් හෙල්ලයක් වැදිලා තමයි මැරෙන්න ඕනේ. அதற்கு பெயர் தான் வீர மரணம். ඒකට තමයි කියන්නේ වීර වූ මරණයක් කියලා. That is a war of a hero. Now Ahab died not a death of a hero. Ahab did not die a death of a hero, but he had to die in a humiliating manner, and dogs licked his blood in a pool. அவன் ஒரு ஆகாப் ஒரு கௌரவமான வீர மரணத்தை எய்யவில்லை. ආහාබ්ට ගෞරවාන්විත වූ වීර මරණයක් හිමි වුණේ නැහැ. கேவலமான முறையிலே அவன் செத்தான். ඉතා පහත් වූ විදිහට තමයි මිය ඇදුනේ. அவனுடைய இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கிய ආහාබ්ගේ ලේ බල්ලෝ ලෙව කෑවා. குளத்திலே போய் கழுவி அப்படியெல்லாம் ஐயோ நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. ඔබ කියවලා බලන්නේ බයිබලේ කොටස්. இப்போ இந்த கேவலமான மரணத்துக்கு காரணம் யார் தெரியுமா? මෙතරම් වූ පහත් වූ මරණයකට හේතු කාරණාව කවුද දන්නවද? அந்த நல்ல ராஜா யோசபாத். ඒ යහපත් රජතුමා යහෝෂාපාත්. The reason for that humiliating death for this repentant king Ahab was the king of Judah, Jehoshaphat, the good king. என்ன ஐயா சொல்றீங்க? ඔබ මේ කියන්නේ? பாருங்க கதையா. බලන්න කතාව. இரண்டாவது வசனம். දෙවනි පදය. verse 22. மூன்றாம் வருஷத்திலே, அதாவது அந்த யுத்தம் முடிந்த மூன்றாம் வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவின் இடத்துக்கு போயிருக்கும் போது, තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී ඒ කියන්නේ යුද්ධය අවසන් වුණා ඒ අවුරුද්දේදී යුදාහි රජ වූ යහෝෂාපාත් ඊශ්‍රායල් රජු ළඟට ආයේය. And the Lord said unto him, No. Chapter 22, verse 2. And it came to pass in the 3rd year that Jehoshaphat, the king of Judah, came down to the king of Israel. ஹலோ, நல்ல ராஜா கெட்ட ராஜாட நாட்டுக்கு விசிட்டிங் போறாரு. ඒ කියන්නේ හොඳ රජතුමා නපුරු රජතුමාගේ රටට බැහැ දැකීමකට යනවා. The good king pays a royal visit to the country and the palace of the evil king. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அதாவது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருந்தால் நீங்கள் அவர்கள் வீட்டுக்கு போவதற்கு சமானம் என்று வைத்துக் கொள்வோமே. අපි හිතමු ඒක කොයි වගේද කියනවා හරියට ඒ වගේ යහළුවන් ඔබට හිටියා නම් ඔබ ඒ යහළුවන්ගේ නිවෙස් බැහැ දකින්න යනවා වගේ. So it's something similar to you, good people, God's people, visiting somebody who is not godly. போக கூடாது இல்ல, ஆனா போனா என்ன நடக்கலாம்? මේ යන්න හොඳ නැහැ කියලා නෑ, යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න. නෑ. යානම් මේ මෙතන වුණ දේ වෙන්න පුළුවන්. Now I'm not saying you shouldn't visit, but if you visit, what happened here might happen there also. யோசபாத் போறாரு, போயிட்டு ஆஹாப பார்த்து மச்சான் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன்டா, எப்படி போகுது எல்லாம். යෝෂපාත් ගිහිල්ලා ආහාබ් බලගෙන අල්ලේ මචං කොහොමද මේ වැඩ කටයුතු හොඳින් යනවද කියලා අහනවා. என்ன கதை? මොකද්ද වෙන්නේ? So Jehoshaphat goes to Ahab and says, "Hey, hi bud, how are you? Long time no see. How's everything here? I hear that there is no war, so you guys are flourishing, huh? நல்லா இருக்கு, யுத்தம் எல்லாம் இல்லைன்னா இப்ப. දැන් යුද්ධ එහෙම වුණාත් නෑ නේද? எல்லாம் ஆத்தலா இருக்கிறீங்க தானே? හැම දෙයක්ම නිකන් ආතල් පිට යනවා නේද? வராரு, சாப்பிடுறாரு, எல்லாம் இப்ப உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இப்ப. දැන් කනවා බොනවා දැන් හොඳට ජොලියේ චූන් එකේ ඉන්නවා. So now after eating and welcoming and everything, now they are seated. Now Ahab, since he was an evil, proud guy, he wants to show off. இப்ப ஆஹாப் கொஞ்சம் பெருமை பிடிச்சாரு. அவனை பத்தி தான் தெரியுமே நமக்கு. දැන් ආහාබ් ගැන අපිට දන්නවනේ ආහාබ් කියන්නේ පොඩ්ඩක් උඩඟු මිනිස්සෙක්. அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால், ආහාබ් මොනවද කරන්න කිව්වොත්
மூன்றாவது வசனம். තුන්වෙනි Verse පදේ. 3. இஸ்ரவேலின் ராஜா அதாவது ஆகாப் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, கிலியாத்தில் உள்ள ராமோத் நம்முடையது என்று அறியீர்களா? நாம் அதை சீரியா ராஜாவின் கையிலிருந்து பிடித்துக் கொள்ளாமல் சும்மா இருப்பானேன் என்று சொன்னான். ඊශ්‍රායෙල් රජ තමාගේ සේවකයන්ට කතා කොට රාමොත් ගිලියත් අපට අයිති බව නුඹලා දන්නහුද? දැනගනත් අප ඒක සිරියේ රජු අතින් නොගෙන නිකම් සිටිනවා නොවේදයි කීවේ. And the king of Israel said unto his servants, Know ye that Ramoth in Gilead is ours, and we be still, and take it not out of the hand of the king of Syria? இந்த வசனம் எத்தனை பேருக்கு விளங்கியதோ எனக்கு தெரியாது. මේ වචනය කී දෙනෙකුට තේරුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. நான் சில உதாரணங்களை சொல்லுகிறேன். මම සමහරක් උදාහරණ ඔබලට කියන්නම්. அப்போ சில நேரம் நாமே இப்படித்தான் என்று நமக்கு தோணும். ඒ අවස්ථාවේදී අපිත් මෙන්න මේ වගේ තමා කියලා අපිට හැඟෙයි. எல்லாரும் இல்ல, ஆனா நிறைய பேர். බොහෝ දෙනෙක් නොවේ, හැබැයි සමහරක් අය. I don't know how many of you all understood this verse, but I'm going to just explain it a bit. And sometimes many of you might think, it's us too, we also do that. இப்போ දැන් யோசபாத் உட்கார்ந்திருக்கிறார். යහෝෂාපාත් අසුන්ගෙන ඉන්නවා. இப்போ யோசபாத்துக்கு தெரியுது ஆகாப் மத்தவங்களோட பேசுறாரு, என்ன பேசுறாருன்னு கேக்குது. பக்கத்துல தான் உட்கார்ந்திருக்கிறார். දැන් යහෝෂාපාත් ඇහෙනවා මොනවද ආහාබ් තමන්ගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. Jehoshaphat is seated next to Ahab, so whatever Ahab talks to whoever could be heard. So Ahab wants to show colors, his colors. So he is talking to his servants saying, hey, that Ramoth Gilead is ours, right? The Syrians are occupying it. And what are we doing without recapturing it? Do you understand? வேலைக்காரங்களோட பேசுறாராம். දැන් මේ වැඩකාරයන් සේවකයන් එක කතා කරනවා. ஏய் ராமோத் கிலியாத் எங்கட தானே? ඒ රාමොත් ගිලියත් අපේ නේද? சீரியா தானே அதை பாவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. සිරියාකාරයෝ එක පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නේ. அது எப்படி நாங்க சும்மா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது, அவங்க பாவிக்கிறது? ඒ කොහොමද උන් පාවිච්චි කරන එක අපි නිකන් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? இது எப்படி என்றால், මේක කොහොමද කියනවා නම් சில பேருடைய வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் සමහරක් අයගේ නිවසට කවුරු හරි ආවනම් அந்த வீட்டுக்காரர்களுக்கு விருப்பம் தங்களுடைய விஷயங்களை அவருக்கு தெரிய பீற்றிக் கொள்ள. තමාගේ ඒ නිවසේ අයට කැමති තමාගේ නිවස වටා සිද්ධ වෙන්නව දේවල් පෙන්눔 කරලා මේ උදම් ඇනගන්න. ටිකක් අර ගෙදර තියෙන සමහර ජල් ප්‍රීස් දේවල් නිකන් වෙන්නන්න ආසයි. You know, some people they like to show off to their visitors as to what accoutrements they have. அவங்களுக்கு கேட்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ඔවුන්ට ඇහෙන්න නිවසට ඇවිත් ඉන්න අයට ඇහෙන්න අනිත් අයට කියනවා தங்கச்சி அந்த அந்த ஃப்ரீசரில் இருக்கிற கோழியை வெளியே எடுத்து போடுங்க, இன்னைக்கு ஈவினிங் அதை தான் சமைக்கணும். அந்த பெரிய ஃப்ரீசர் இல்லை, அந்த 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 டபுள் ஃப்ரீசரும் இல்லை, டீப் ஃப்ரீசர் இல்லை, அந்த அந்த நீல கலர் ஃப்ரீசர் இருக்குது அதில் இருக்கிற கோழியை. ஏன்னா இவங்களுக்கு சொல்லணும் நமக்கு டீப் ஃப்ரீசர் இருக்குது, டபுள் ஃப்ரீசர் இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்லணும். ඉතින් හිටපු ගම ඒ ගෙදර ඉන්න කවුරු හරි කාන්තාව කියනවා නංගි අර ගෙදර තියෙන අර ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙන අර කුකුලා විලියට ගන්න ඒ ෆ්‍රීසර් එක නෙමෙයි අර ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක තියෙන ඒකේ ඒකක් නෙමෙයි අර නිල් පාට ෆ්‍රීසර් එක ඒකෙන් ගන්නත් ඒ පාර ඩබල් ෆ්‍රීසර් එක තියෙන ඒකෙන් ගන්න. දැන් මේකට කියන්න ඕන ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්න කටියට අපිට ශීතකරණ 4-5ක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන. රැට කුකුල් මාස්. ඔව්. ඒකත් කියනවා රැට කුකුල් මාස්. වලංගලා. So you know if visitors are there, the host would call upon somebody in the house saying, I forgot, can you put that chicken out of the freezer so that we can cook it for our tonight's dinner? Not the deep freezer, not the blue one, not the double freezer, okay? The one in next to the kitchen, that freezer. Why? This person wants to show the visitors that they have 4 different freezers. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? அந்த அந்த தெரியும் தானே, நான் உங்களுக்கு முந்தி ஒருக்கா சொல்லியிருக்கிறேன். මම කලින් ඔබලට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා I දෙනවා. told you this once a long time ago. ஐயோ எங்கட வீட்டுக்கு சாரபாம்பு வந்துருச்சு. අයියෝ අපේ ගෙදරට ගැරන්ඩියෙක් ආවා. Oh, we had a rat snake come to our house that day. ஐயோ அது அந்த அந்த grill உள்ளுக்கால வந்து எங்கட சோஃபாவால இறங்கி அப்படியால போயிட்டு எங்கட ஃப்ரிட்ஜால ஏறி கொஞ்சம் இல்லைன்னா எங்கட எல்இடி டிவியால போயிட்டு அந்த டிவி விழுந்திருக்கும். அப்படியே அங்கிட்டால போயிட்டு அந்த 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 59,000க்கு வாங்கின அந்த ஃபில்டர் கொஞ்சம் இல்லாட்டி விழுந்திருக்கும். ஐயோ அப்புறம் நாங்கள் ஆப்பிக்கோல வாங்கின தும்புக்கட்டையால் அடிச்சு அது நல்ல நேரம் அது போய்
අයියෝ දන්නවද අපේ ගෙදරට මේ ග්‍රීල් එක අසින් ගැරන්ඩි එකක් ආවා. ඒ ගැරන්ඩි ඇවිල්ලා අර සෝෆා එක උඩින් ගිහිල්ලා අර අපි මේ ඩුබයි වලින් ගෙනාව අර LED TV එක වටේට ගිහිල්ලා අයියෝ හොඳ වෙලාවට 60000ක් දීලා ගත්ත මේ ෆිල්ටරේ එක කැඩුන්නේ නැහැ. ඔව් පොඩ්ඩකින් වැටෙනවා. ඔව් හොඳ වෙලාවට මම ආපිකෝ එක ගෙනල්ලා ගහුව කොස්ස ගෙනල්ලා ගැහුවා අනෙක් කැඩිලා ගියා කොස්ස. ආපිකෝ කොස්ස කැඩෙන්නේ නැහැ. ආපිකෝ කොස්ස. අර සාමාන්‍ය කොස්ස නම් කැඩෙනවා මොනවාද තුෂාරය? You know that rat snake came and entered through the grill to my sofa, and then it climbed on that fridge, and just when I was going to eat it, the LED TV, the 56-inch one, slightly missed, and this fellow almost toppled the filter that we bought for 59,500 rupees. And they just want to say what and what they have in their house. ඌట్ల ඊගිර සාමාන වල සෙල්රදක දා ඉපි සෙල්රේ. මේ ගෙදර තියෙන ඔක්කොම බඩු ටික තමයි මේකෙන් පෙන්වන්න ඕන කතාවේ. ඉතේ තමයි මේ සයුරා. මේ දේම තමයි මේ අහබ් කාර්යය කරන්නේ. Ahab did the exact same thing in order to impress Jehoshaphat. He's talking his servants as if to show as if they were very bold, daring, smart. What are we doing? Not taking actions against the Syrians who are occupying using Ramoth Gilead, which is ours. The வந்திருக்கிற யோசபாத்துக்கு கலஸ் காட்டுறதுக்கு මේ ඇවිල්ලා ඉන්න යෝෂපාට කලස් පෙන්වන්න இவர் சொல்றாரு ராமோத் கிலியாத் எங்களது அல்லவா? මෙයා කියනවා රාමොත් ගිලියත් අපේ නෝවේද? சீரியர்கள் அதை பயன்படுத்த நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு என்ன மீசை இல்லையா துட்டுக்கிறது? மீசை அடக்கு அடக்கு என்ற நண்பனுடைய நட்பு தட்டுக்கிறது. சொல்லு. அது வராது. හරි යන්න. මේ සිරියාකාරයෝ ඇවිල්ලා අපේ ඉඩම් අල්ලගෙන ඉන්නකොට අපි නිකන් බලන් ඉන්න අපි මොක්කුද? இப்போ இவரும் ஜூன் ஆயிட்டார். யாரு? யோசபாத்தும் ஜூன் ஆயிட்டார். දැන් යෝෂපාටත් මේකට චූන් වුණා. இப்போ ஏன் மாதிரி ஆளா இருந்தா கணக்கெடுக்க மாட்டோம். எங்களுக்கு தெரியும் இது என்னத்துக்கு சொல்றாங்க. දැන් දේවගැතිතුමා වගේ පුද්ගලයෙක් නම් මේවා කිසි ගානකට ගන්න වටේ යන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. Many of us, like me, we know why some people say certain things. என்னத்துக்காக சில பேர் சிலது சொல்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். සමහරක සමහරක් දේවල් කියන්නේ මොකාට අඳින්නද කියලා අපි දන්නවා. இந்த அறிவுகட்ட யோசபாத் இந்த கதையில வாங்கிட்டான். என் நண்பன் ஒரு வீரன் அல்லவா? මේ මෝඩ මේ යෝෂපාට් මේ කතාවට මාට්ටු වුණා. එයා කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා මගේ යාළුවා වීරයෙක් නොවේද? This foolish Jehoshaphat, he was tricked by the words of Ahab to believe that wow, my friend is a hero. இப்ப யோசபாத் வேலைக்காரங்களுக்கு இப்படி சொல்லிட்டு யோசபாத் பக்கம் திரும்புறாரு ஆஹாப். දැන් මේ ආහබ් මොනවද කරන්නේ? වැඩකාරයන්ට මේ කතාව කියලා යෝෂපාට් පැත්තට හැරෙනවා. Now Ahab says this to the servants and turns to Jehoshaphat and says what he says in verse 4. யோசபாத்தை நோக்கி 4வது வசனத்திலே கீலேயாத்தில் உள்ள ராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோட கூட வருகிறீரா என்று கேட்டான். ඔහු යෝෂපාට්ට කතා කොට යුද්ධයට මා සමග රාමොත් ගිලියට යන්නේදයි ඇසුවේය. Yeah. And he said unto Jehoshaphat, wilt thou go with me to battle to Ramoth Gilead? Okay. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබලාට වැටහෙනවද? මේ බලන්න. யோசபாத் நீங்க தான் யோசபாத். This is Jehoshaphat and I am Ahab. நான் தான் ஆஹாப், இவர் தான் யோசபாத். දැන් මම තමයි යෝෂපාට්, දේවගැතිතුමා තමයි ආහබ්. அப்ப இவரை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்றேன். දැන් මාව තියාගෙන කියනවා. லகிரு ராமோத் கிலியாத் எங்களது அல்லவா? ලහිරු ඒක පරිවර්තනය කරන්න යෝසප. ලහිරු මේ රාමොත් ගිලියත් අපේ නෙවෙයිද? Hey ලහිරු, Ramoth Gilead is ours, isn't it? ඔව්ද නැද්ද කියපන් කිරිකොකා. ඔව්. சீரியர்கள் அதை பயன்படுத்த பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இது எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்குமடா? සිරියාකාරයවිල්ලා අපේ ඉඩම් පාවිච්චි කරනවා. කොච්චර කාලයකට ඕක කරන්නද එහෙම? How long are we going to just allow the Syrians to occupy that? இவர் இத பாத்துக்கிட்டு இருக்கார். දැන් යෝෂපාට් මේක බලාගෙන ඉන්නවා. என் கூட்டாளி நல்ல பலசாலி. අයියෝ මගේ යාළුවා මේ හොඳ වීරයෙක්. நல்ல மசில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. හොඳට මසල්ස් එහෙම තියෙනවා. He is a muscular guy. He has 6 packs. விளங்குதா? තේරුණාද? එයාට 6 packs එහෙම තියෙනවා. அப்படியே சொல்லிவிட்டு திரும்புகிறார்.
දැන් එහෙම කියලා මේ පැත්තට හැරෙනවා. மச்சான் மச்சான் මචං யோசபாத் பார்த்தா மச்சான் ராமோத் கிலியாத் என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது எங்களுடைய இடம் அந்த இடத்தை அந்நியர்கள் பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடிக்கப் போகிறேன் வருகிறாயா මචං රාමෝත් ගිලෙත් කියලා තැනක් තියෙනවා. ඒක අපේ තැනක්. ඒක අන්නේ උන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒකට අපි ගහන්න යන ඔබ එනවද අපිත් එක්ක යන්න? Hey buddy, you know Ramoth Gilead, our place is occupied by some foreigners. I'm going to whack them and retrieve it. Would you like to come? Would you join me? விளங்குதா உங்களுக்கு இப்ப விளங்குதா දැන් ඔබලාට වැටහෙනවද? யோசபாத் යහෝෂාපාත්. මේ නැගලා එන්න කොකෙලි அந்த வசனத்துல மிச்சத்தை பாருங்க ඒ වචනේ ඉතුරු யோசபாத். කොටස බලන්න. யூசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை நோக்கி நான் தான் நீர் என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய குதிரைகள் என்றான். යහෝෂාපාත්ද මමත් ඔබ වාගේ මාගේ සෙනග ඔබේ සෙනගේ වාගේ මාගේ අශ්වයත් ඔබේ අශ්වයන් වාගේ ඊශ්‍රායල් රජුට කීවේය. And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses. ஆனா இப்ப இவருக்கு அவரை பார்க்கும்போது சிக்ஸ் பேக் மசில்ஸ் எல்லாம் தெரியுது. දැන් මෙයාට ඔහු බලනකොට 6 packs මසල් ඔක්කොම පේනවා. When Jehoshaphat looked at Ahab, Jehoshaphat sees the muscular body and the stamina, the morale. Ooh, this Arnold Schwarzeneggerish, Sylvester Stallone-ish Ahab. வணங்குதா அப்ப இவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இவர் சூன் ஆகி சொல்றாரு மச்சான் நான் தான்டா நீ தான்டா நான் ஏன் மக்கள் ஓ மக்கள் ஏன் குதிரை ஓ குதிரை இதெல்லாம் கேட்கறதா போவண்டா அடிப்போண்டா எடுப்போண்டா. ඉතින් යහෝෂාපාට චූන්නුන පාට මේ මම තමයි බං උඹ තමා මම මගේ ජනතාව තමා උඹේ ජනතාව උඹේ රට තමා මගේ රට මගේ අශ්පියෝ තමා උඹේ අශ්පියෝ ඕක අහන්න ඕනද බං අන් එන්නම් උඹත් එක්ක යුද්ධයට යන්න. Jehoshaphat was so impressed with his friend. He says, boy, you are me, I am you, we are buddies, aren't we? My people are your people, my horses are your people, come, let's go. நீங்கள் உலகத்து நண்பர்களை வைத்திருந்தால் ඔබ ලෝකේ යහළුවන් තබාගෙන සිටියා නම් if and when you have worldly friends and you visit them, you are bound to be impressed by their successes, achievements, businesses, vocations, employments. You can name them A to Z or A to Z. நீங்கள் அவர்களை பார்க்க போகும்போது ඔබ ඔවුන්ව දකින්න යන විට அவர்களுடைய வெற்றிகள் ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය சாதனைகள் ඔවුන් කරලා තිබෙන මහා වැදගත් දේවල් முன்னேற்றங்கள் ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණුවන් வெளிநாட்டு பயணங்கள் විදේශ සංචාරයන් கல்வி திறமைகள் ඔවුන්ගේ හැකියාවන් இவற்றை பார்த்து மலைத்து போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும். මේ දේවල් බලලා ආකර්ෂණය වෙන අවස්ථාවක් පැමිණේ. அப்பொழுது யோசபாத்துக்களே உங்கள் ஆகாப்கள் உங்களிடத்திலே கேட்பார்கள். එතකොට යහෝෂාපාත් වරුනේ ඔබලාගේ ආහාබ් වරුන් ඔබගෙන් අහයි. So my dear Jehoshaphat, your Ahabs will ask you, would you like to join my business? Would you like to partner with me in this entrepreneurship? Would you want to go send your child to America with my child? நீங்கள் என்னோட வியாபாரத்துக்கு என் வியாபாரத்துக்குள் வருகிறீர்களா? ඔබ මාත් සමග මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට එක්කාසු වෙනවද? என் பிள்ளை வெளிநாட்டுக்கு போகிறதோடு உங்கள் பிள்ளையையும் அனுப்புங்களேன். මගේ දරුවා විදේශගත වෙනකොට ඔබේ දරුවත් යවන්නකෝ ඒත් එක්ක. வாருங்களின் தொழில் ரீதியாய் இணைவோம் එන්න අපි මේ නූතන මේ දේවල් එක්ක අපි එකතු වෙමු என்று சொல்லும்போது කියලා කියන විට நிறைய யோசபாத்துக்கள் அந்த ஆகாப்களை பார்த்து சொல்லுவீர்கள், බොහෝ යහෝෂාපාත්ලා අර ආහාබ්ලා බලලා කියයි ஐயோ உங்க வியாபாரம்னா ஏன் வியாபாரம் மாதிரி, ஏன் வியாபாரம்னா உங்க வியாபாரம் மாதிரி, உங்க பணம்னா ஏன் பணம், ஏன் பணம்னா உங்க பணம், உங்க புள்ளனா ஏன் புள்ள. ஓகே අනේ ඔබේ ව්‍යාපාරණය මගේ ව්‍යාපාරය ඔබේ මුදල් නම් මගේ මුදල් මගේ ළමයා නම් ඔබේ ළමයා නියමයි හොඳයි. Oh, your business is my business, your vision is my vision, your child is my child is your child. Yes. இப்படிதான் நிறைய பேர் பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கிறான். මෙහෙම තමයි බොහෝ දෙනෙක් විවාහයන් කරන එක ගෑනුවයි මේ ගෑනු ළමයි ඉදලා තවත් ගෑනු ළමයි විවාහ කරගන්න. තාම අපි ගෑනු ළමයි තමයි විවාහ කරගන්නේ. මෙයාගේ දුවව අරයට දෙනවා, අරයාගේ දුවව මෙයා ගන්නවා. දෙන්නවා. පිරිමි කසාද බලන්නේ තාම ඇමරිකාවේ අනිත් රටවල තාම ලංකාවට ආවේ නැහැ.
Do you understand? So this is how Jehoshaphat joined hands with Ahab's. இப்படித்தான் யோசபாத்கள் ஆகாப்களோடு கைகோர்க்கிறார்கள். මෙහෙම තමා යොහෝෂාපාත්ලා ආහාබ්ලත් එක්ක මිත්තුදම් පවත්වා ගන්නේ. இந்த பிரசங்கம் நீங்கள் உலக பிரகாரமான நண்பர்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்பதே அல்ல. දැන් මේ දේශනාව ඔබ ලෝකාකාර මිත්‍රයන් තියාගන්න එපා කියලා නොවේ. This message is not about you should not have worldly friends. You should not have transactions with worldly people. Come on, you can't do that. You can't live like that. உலகத்தவர்களோடு வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது. ලෝකාකාරයත් එක්ක මේ මොන ව්‍යාපාර කරන්න බෑ. அப்படி அல்ல. එහෙම නොවේ. ஆனால் இதோ விளக்கத்துக்கு வருகிறேன். නමුත් මේ විග්‍රහයට පැමිණෙන්න. Let me come to the explanation. Jehoshaphat agrees. யோசபாத் ஆம் என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறார். යොහෝෂාපාට් ඔව් මම කැමතියි කියලා ඔහු කැමති වෙනවා. 5வது வசனத்தின் முதலாவது சொல் தான் முக்கியம். පස්වෙනි පදේ පළවෙනි කොටස තමා වැදගත්. பலවෙனி வசனය. பலවෙனி வசனம். First word in verse 5 is very critical here. பின்னும். තවද Inquire. And Jehoshaphat. No. It should be then. Do you have then there? And Jehoshaphat. And that's the word. The conjunction is what. You know, the Hebrew wa, translated as and in English, means subsequently. இப்போ அந்த இடத்துல பின்னம் என்று தமிழிலே வருகிறது. දැන් සිංහලෙන් එනවා තවද කියලා. அது உண்மையில் வா என்ற அந்த எபிரேய சொல். ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම වා කියනව ඒ හෙබ්‍රේව අර්ථය. அந்த வா என்ற சொல்லுக்கு சில அர்த்தங்கள் உண்டு. වා කියනව ඒ හෙබ්‍රේව වචනේ බොහෝ අර්ථ තිබෙනවා. இந்த இடத்துல அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் මෙම ස්ථානයේ අර්ථය කුමක්ද කියලා කිව්වොත් பிறகு தமிழிலே சரியாக பின் என்று வருகிறது. පසුව කියලා පැමිණෙනවා. The meaning here for wa is not necessarily and but then. Okay, do you understand? Then, so use the word then and read the rest, Daniel. பின்னும் யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு விசாரித்து அறியும் என்றார். පසුව යොහෝෂාපාට් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනෙන් අද විභාග කළ මැනවයි ඊශ්‍රායල් රජුට කීය. Then Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. இந்த ரகசியம் என்னவென்றால் මේ රහස කුමක්ද කියලා කිව්වොත් சரி என்று சொல்லிவிட்டு හරි කියලා එකඟ වෙලා ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டு பார்ப்போம் என்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහලා බලමු කියලා කියනවා. The problem here is after agreeing with Ahab, Jehoshaphat suggests, let us inquire of the Lord. Do you understand the problem? Many Christians are falling prey to conspiracies of the devil because of this problem. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தவறு செய்வது இதனால் தான். අද බොහෝ කිතුණුවන් වැරදි කරන්නේ මෙන්න මේ නිසා තමයි. தீர்மானித்து விட்டு ஆண்டவரிடத்திலே கேட்பது. තීරණය කරලා හමාර වෙලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහනවා. They come to God after they are deciding. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்முடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில அப்படி நிறைய நடந்திருக்கிறது. මගේ ජීවිතේ ඒ වගේ බොහොම ලෙස සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. Many things have happened in my life. I decide and then ask God, Lord, is it your will? நிறைய தீர்மானங்களை எடுத்த பிறகு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்பேன், நாதா இது உம்முடைய சித்தம் தானே? බොහෝ තීරණ ගත්තට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පස්සේ යනවා ස්වාමීනි මේක ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත නේද? ஆண்டவர் கேட்பார், දෙවියන් වහන්සේ අහනවා என்னத்துக்கு கேட்கிறேன்? මොනවද අහන්නේ? God will say, why do you ask? Now that you have taken the decision, go ahead. நீ தான் தீர்மானம் எடுத்துட்டியே. Say. උඹ තීරණය ගත්තනේ දැන් උඹ කරගනි. Do you see our mistake? உங்களுக்கு விளங்குதா எங்களுடைய தவறு? පේනවද අපේ වැරදි? யோசபாத் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? යොහෝෂාපාට් මොනවද කරන්න ඕන? ஆகாபுக்கு பதில் சொல்ல முன்பு சொல்லி இருக்க வேண்டும், ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு பார்ப்போம். ආහාබ්ට පිළිතුරු සපයන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහලා බලමු කියලා තියෙන්න ඕන. Jehoshaphat should have told Ahab, hey, let us inquire of the Lord first. And then if God wills, then I will agree. ஆண்டவர் சரி என்றால் நான் இணைவேன். දෙවියන් වහන්සේ හරி කියලා කිව්වනම් මම ඒකට එකඟ වෙනවා. உங்களுக்கு கதை நான் அநேகமா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வரணும் உங்களுக்கு. ඔබට මම I අනිවාර්යයෙන් will have to continue this next Sunday because already time is 12:10. இப்ப பாருங்கள், දැන් බලන්න இந்த கதை என்ன எப்படி போகிறது என்றால் මේ කතාව කොයි පැත්තටද ගමන් කරන්න කියලා කිව්වොත් ஆகாபோடு யோசபாத்தும் யுத்தத்துக்கு போகிறார். ආහාබ් එක යොහෝෂාපාටුත් යුද්ධයට යනවා. So Ahab, the story goes,
Ahab goes to wage war with Ben-Hadad of Syria, and Jehoshaphat brings his army also, and he goes. யோசபாத்தும் அவருடைய சேனையோடு போகிறார். යෝෂපාටුත් ඔහුගේ සේනාව සමග යනවා. யுத்தத்தின் போது ஆகாப் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறான்? යුද්ධයේ අවස්ථාවේදී අහබ් මොනවද කියන්නේ? நான் மாறு வேஷம் அணிந்து போகிறேன், මම වෙස්පලාගෙන යන්න යනවා. நீ என்னைய மாறி உடுத்திக்கிட்டு போ. නුඹ මං වගේ ඇඳගෙන ඵලයන් කියලා යෝෂපාට කියනවා. Ahab says to Jehoshaphat, I will go as somebody, I will masquerade as somebody else. You wear my clothes and go like me. இப்ப யோசபாத்துக்கு சூன். දැන් යෝෂපාට හොඳට චූන් වෙලා මේ ගැන. ஐயோ ஆகாப் மாதிரி உடுத்திக்கிட்டு நான் போறேன் அந்த வீரன் மாதிரி. ආහබ් වගේ වීරයා වගේ ඇඳගෙන මම යන්න යනවා නේ වීරකමින්. Jehoshaphat was so thrilled that he was going to now wear the dress of King Ahab and go like Ahab. So இவர் ஆகாப் மாதிரி போறார் யுத்தத்துக்கு. ඉතින් දැන් මෙයා යුද්ධයට යන්නේ හරියට ආහබ් වගේ ඒ වගේම ඇඳගෙන යනවා. So Jehoshaphat goes like Ahab. You know what happened? Ben-Hadad told his army, don't kill the others, kill Ahab. Ben-Hadad சொல்லி இருக்கிறாரு, Ben-Hadad කියලා තියෙනවා, நீங்க எல்லாம் சும்மா உள்ளவனுங்களை கொல்லாதீங்கடா, තම ஆகாப கொல்லுங்க. Ben-Hadad තමාගේ සේනාවට කියලා තියෙනවා, උඹ නිකන් අර සොල්දාදුව මරන්න එපා, අනිවාර්යෙන්ම මේ ආහබ්ව මරලා දාපන් කියලා. தூர இருந்து பார்க்கும்போது ஆகாப் மாதிரி இருக்கிறது யோசபாத் தானே. முழு ராணுவமும் யோசபாத்தை விரட்டுது. දැන් දුර ඉඳලා බලනකොට මේ ආහබ් වගේ පේන්නේ යෝෂපාට්ට. ඉතින් දැන් මේ ඉන්න හමුදාව ඔක්කොම පන්නන්න පටන් ගත්තා යෝෂපාට්ගේ පැත්තට. When the Syrians looked from afar, they thought that was Ahab. Who? Jehoshaphat. And the entire army chased him, and this fellow was running with his tail, tucked inside. Even while a pin அடிச்சுக்கிட்டு நாய் மாதிரி அப்படின்னு யோசபாத் ஓடுறான். යෝෂපාට්ට දන්නේ මේ මොනවද සිද්ධ වුනේ හැබැයි කියලා එකපාරට අර බල්ලා වල්ගේ පස්සේ ගා ගන්නවා වගේ අර දුවන්න පටන් ගත්තා. நல்ல நேரம் හොඳ වෙලාවට Ben-Hadad சொன்னாரு, அவனை கொல்லாம புடிச்சிட்டு வாங்க, நான் தான் கொல்லணும். Ben-Hadad කියලා තිබ්බා ඌව මරන්න නැතුව අල්ලගෙන වරේ මොකද මම තමයි ඌව මරන්න ඕන කියලා. Fortunately, the king Ben-Hadad told his people, now don't you kill that guy, bring him along, I have to kill him. So these fellows chased Jehoshaphat and caught him, thinking that they caught Ahab. இவர்கள் யோசபாத்தை துரத்தி கொண்டு போய் ஆகாபை பிடிக்கிறதாய் நினைத்துக் கொண்டு பிடித்தார்கள். ඉතින් මවුන් දුවලා ගිහිලා යෝෂපාට්ව අල්ලගත්තා. උන් හිතව ඇවිල්ලා ආහබ් තමයි අපි අල්ලගත්තේ කියලා. பிடித்தவனுடைய முகத்தை பார்த்தால், අල්ලගෙන මූණ බලපු ගමන් when they caught him and saw the face, where all Ahab இல்லனா, Ahab இல்ல, I'm not Ahab, I'm not Ahab. இது ஒரு படமா எடுத்து இந்த கேரக்டரை வடிவேலுக்கு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? சும்மா கோவிச்சுக்கிறாதீங்க, சும்மா சொல்றேன். මේක නිකන් කියන්නේ චිත්‍රපටයක් වගේ අරගෙන මේක වඩිවෙල් කියන පුද්ගලයාට දුන්නා නම් කොහොමද රඟපාන්නේ? சும்மா சொல்றேன். ஐயோ யோசபாத் இப்படி அவமானப்பட வேண்டுமா? யோசிங்க. යෝෂපාට් මේ වගේ අවමානයකට ලක් වෙන්න ඕනද? Look at the humiliation, the embarrassment this fellow had to go through, and the fear. My goodness, everybody is trying to kill me. எல்லாரும் என்ன கொல்ல வராங்கடா. ඔක්කොමලාම මාව මරන්න එනවා අයියෝ. அந்த பயம், ඒ බය, வெட்கம், ලැජ්ජාව, அவமானம், අවමානය. ஐயா ஏன் இவ்வளவு? ඇයි මෙච්චර දුරට මේ වගේ? Why all this? Why all this? Do you see? அப்புறம் விட்டுட்டாங்க. நீ ஆகாப் இல்லையோ, பொழைச்சு போட. ඒ ඊයා උඹ ආහම්නේ ඵලයන් ගිහලා බේරලා දුවපන්. அதுவும் அதை விட நோண்டி இல்லையா? ඒක ඊට වැඩිය නෝන්ඩියක් නේ. You know, when they caught him and they realized this was somebody else, who are you? I'm the Jehoshaphat. Not Ahab. Okay. Yeah. Imagine the shame. Imagine the shame even on that. இவ்வளவு வெக்கமா இருக்கும். நீ இல்லையோ, ஐயா உன்னையவா நாங்க துரத்திக்கிட்டு வந்தோம் இவ்வளவு தூரம். අයියෝ උඹ නෙවෙයිද? ෂී බෝද මෙච්චර වෙලා අපි මහන්සිලා පන්නගෙන විලි ලැජ්ජාවේ බෑ. ஓ யோசபாத் அப்படியே தண்ட நாட்டுக்கு போயிட்டார். යෝෂපාට් එහෙම යාගේ රටට ගියා. இப்ப இதெல்லாம் யார் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா? දැන් මේව ඔක්කොම
බලාගෙන ඉන්නේ. யோசபாத்தினுடைய ராணுவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாம் இந்த ராணுவத்தோட சண்டை பிடிக்காம யாரை துரத்திட்டு போனாங்க? இவங்க வாழையும் ஈட்டையும் வச்சுக்கிட்டு எங்களோட அடிச்சுக்கிற வரலையோ? ஹலோ 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 வா வா. இல்ல இல்ல நீ இல்ல அங்க. දැන් යොහෝෂපාට්ගේ හමුදාව මොනවද බලන් ඉන්නවා මේ ඔක්කොම එකපාරට හමුදාව කඩාගෙන කාගේදෝ පස්සේ පන්නේ අපිත් එක්ක වර යුද්ධ කරන්න නේද? උඹනේ අරුන් කියලා මොන් දුවනවා යොහෝෂපාට්ගේ පස්සේ. You know, the soldiers who came with Jehoshaphat, they would have wondered why these Syrians are not attacking us. You know, they're ready to fight. Okay, they're running, and they are running past. Hey, aren't you fighting us? No, not you. Then who? Ahab. இவங்க வீடுகளுக்கு போய் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம ராஜா தலை தெறிக்க ஓடுனாரு. මේ කට්ටිය ගෙදර அவன் தண்டை பொண்டாட்டிக்கு சொல்லியிருப்பான், டார்லிங் யாருக்கும் சொல்லாத, ராஜா இப்படித்தான் ஓட்டாரு. அது கிணத்துல போயிட்டு அது ஒவ்வொரு பொம்பளைக்கு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். ඉතින් මේ ඒ සොල්දාදෝ ගිහිල්ලා කියන්න ඇති ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා බහාරයවාදී මෙහෙම තමයි අපේ රජතුමා පණ කඩාගෙන දිව්වා. ඉතින් ඒ ගෑනු කට්ටියත් ගිහිල්ලා ආගෙන ලිඳලක සම්ගේගෙන එක කිව්වා මුළු රටේ මේක පැතිරෙන්න ඇති. Imagine the shame after Jehoshaphat returns to Jerusalem. How everybody would know. Everybody, the next time the king goes, நான் தான் வீரன் மாதிரி போகும்போது எல்லாரும் නෑ ඊට පස්සේ මේ යා වීරයා වගේ රටේ ඇවිදිනකොට ඔක්කොමලා ගාලා මෙහෙම බලන්න ඇති. எனக்கு அவங்களுக்கு ஏண்டி நோண்டி ஆகுனே? ඇයි නිකන් නෝන්ඩි උනේ? Why did you have to go through that embarrassment? Only one problem. What? You said okay before asking God. ஆண்டவரிடத்துல கேட்க முந்தி ஓகே சொல். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න කලින් එකඟයි කියලා කිව්වා. முதல்ல லவ் பண்ணிடுறது, ඉස්සෙල්ලාම ලව් කරනවා. அப்புறம் கேட்கறது இது தேவ சித்தமா. ඊට පස්සේ අහනවා මේක දේව කැමැත්තද කියලා. First you fall in love and then you ask God, is it your will, Lord? First you start the business and then you ask God, is this your will, Lord? முதல்ல பிசினஸ் தொடங்குறது, அப்புறம் கேட்கறது நாதா இது உம்முடைய சித்தம் தானே. ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නවා පටන් ගෙන අහනවා ස්වාමීනි මේක ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්තද කියලා. வெளிநாட்டு பைபிள் ஸ்கூலுக்கு அப்ளிகேஷனை போடுறது, அப்புறம் கேட்கறது நாதா நான் போனால் பரவாயில்லை தானே. පිටරට බයිබල් ස්කූල් එකට ආයුධම් පත දාලා ඊට පස්සේ ස්වාමීනි මම පිටරට ගියා නම් කමක් නැහැ නේද කියලා අහනවා. You first apply to the foreign Bible school and then you ask God, Lord, I think it's okay that I applied. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න. ஐயோ நிறைய விஷயங்கள். මේ වගේ බොහෝ විෂයන්. விளங்குதா? வாகனத்தை வாங்கிட்டு தேவனே உமக்கு சித்தமா இது அபிஷேகம் நாதா கார் அபிஷேகம். වාහනයක් අරගෙන ස්වාමීනි වහන්සේට මේක කැමතිද කරුණා කරලා මේක ආලේප කරන්න කාර් එක ආලේප කරන්න. You buy the vehicle first and then you ask God, Lord, it is okay, isn't it that I bought this car? Anoint this. என்னடி நம்மட கிறிஸ்தவம்? මොකක්ද අපේ ක්‍රිස්තියානි What කාර්යකම? is our Christianity? Come on. Jehoshaphat was a better king than Ahab. ஆகாபை விட சிறந்த மன்னன் யோசபாத். අහාබ්ට වැඩිය ඉතා අනර්ගම රජ කෙනෙක් තමයි යොහෝෂපාට්. பரம்பரை ராஜா, தாவீதின் வம்சம். පරම්පරාවම රජවරු දාවිද්ගේ වංශය. Jehoshaphat was a direct descendant of David, so he was a rightful king, a real king. And a good king too. A God-fearing king. நல்ல ராஜா, தேவ பக்தி உள்ள ராஜா. දේව බය ඇති යහපත් ධර්මිෂ්ඨ රජ කෙනෙක්. தேவனையும் இவர் ஷேப்பா வச்சிருக்காராம். මේ දෙවියන් වහන්සේත් මෙයා දෙවියන් වහන්සේවත් මෙයා ෂේප් එකේ තියන් ඉන්නවලු. He is pretending, he is satisfying himself by thinking that I'm okay with God too. So Ahab, let's consult a prophet. அதனால தான் சொல்றார், ஆகாப் தீர்க்கதரிசி ஒருத்தரையும் கூப்பிட்டு கேட்டுக்குருமா. ඒ නිසා තමයි අහන්නේ ආහාබ් අපි අනාගත වක්තෘවරේ ගෙනල්ලා හමුද? அடுத்த வாரத்திலே ඊළඟ සතියේ ஆகாப் கொண்டு வந்த 400 தீர்க்கதரிசிகள் யார்? ආහාබ් මරවවා වූ ඒ මරවවා නෙවෙයි, අහන්න ගෙනාපු ආහාබ් මේ විචාරන්න ගෙනාවා වූ ඒ අනාගත වක්තෘවරුන් කවුද? 400. 400 කවුද? Next Sunday we are going to see who the 400 prophets Ahab summoned were and who was Micaiah. Micaiah என்ற தீர்க்கதரிசி யார்? මිකායා කියන අනාගත වක්තෘවරයා කවුද? என்ன வந்த அந்த தீர்க்கதரிசனம்? මොකක්ද ඒ අනාගත වාක්‍යයෙන් පැමිණියේ? What were the prophecies? The prophecies of the 400 versus the prophecy of Micaiah. அந்த 400 பேரின் தீர்க்கதரிசனங்கள். ඒ 400 දෙනාගේ අනාගත වාක්‍ය. மீகாயாவினுடைய தீர்க்கதரிசனம். මිකායාගේ අනාගත වාක්‍ය. மீகாயாவினுடைய கிண்டல். මිකායාගේ නෝන්ඩිය. The cynicism of Micaiah. All these we will see next Sunday.
எல்லாவற்றையும் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை படிப்போம். මේ හැම දෙයක්ම අපි එන්නව ඉරුදින ඉගෙන ගනිමු. இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? අද දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? உங்கள் நண்பர்களை குறித்து, வியாபார தொடர்புகளை குறித்து கவனமாயிருங்கள். அவ்வளவுதான். නුබේ යහළුවන් පිළිබඳවත් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳවත් ප්‍රවේශම් සහිතව සිටින්න. What God is teaching us today is be careful of your friends and your business partners and all the ungodly people who you are associated with. தேவனை அறியாத உங்கள் தொடர்புகள், உங்களுடைய நண்பர்கள், இவர்களை குறித்து கவனமாயிருங்கள். பழக வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති ඒ ඔබලාගේ යහළුවන් ගැන ප්‍රවේශම් සහිතව සිටින්න. ඔවුන්ව ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. Don't mingle with them is not what God is saying. Come on, we can't live in the world without mingling with them and transacting with them. But be careful. கவனமாயிருங்கள். ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න. எதுக்கு கவனமா இருங்க? කුමක් පිළිබඳවද ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න? முதலாவது, the first thing for you to be careful is do not be impressed by them or their achievements. அவர்களை குறித்தோ, ඔවුන් ගැන හෝ, அவர்களுடைய வளர்ச்சிகளை குறித்தோ ඔවුන්ගේ වර්ධනය පිළිබඳව හෝ நீங்கள் அதிர்ச்சி அடையாதீர்கள். ஐயோ என்று ஆச்சரியப்படாதீர்கள். ආශ්චර්යයටවත් ඔව් පුදුමයටත් පත් වෙන්න යනවා. අනේ මෙහෙමයි ඔවුන් එහෙමයි කියලා ඒවා ඕන්නේ. அவர்கள் உங்களை விட அவர்கள் சிறந்தவர்களாய் காட்ட முயற்சிப்பார்கள் ஆகாபை போல. ආහාබ් වගේ ඔවුන් විතා උසස් අය කියලා පෙන්눔 කරන්න උත්සුක වේ. They will try to do what Ahab did. Impress you. They will talk to you, Bible students, saying, I'm doing a wonderful job. I'm earning 75,000 a month. I'm working in Doha, Qatar. I'm building a house. I bought a land. I have a beautiful girl who is going to become my wife. And they will impress you, Bible students. வேதாகம கல்லூரி மாணவர்களே, බයිබල් ශිෂ්‍යයනි, உங்கள் நண்பர்கள் ඔබේ යහළුවන් உங்களுக்கு காட்டுவார்கள், எனக்கு நல்ல தொழில் இருக்கிறதடா, ඔබට පෙන්눔 කරයි මට හොඳ රැකියාවක් තියෙනවා, 75,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறேனடா, 85000ක පඩියක් මම ගන්නවා, காணி வாங்கி விட்டேன், வீடு கட்டுகிறேன், திருமணம் செய்ய போகிறேன் ஒரு அழகியை, ඉඩමක් ගන්නවා, ගෙයක් හදනවා, ඒ වගේම විවාහ වෙන්න යනවා, ඒක ලස්සන යුවතියක්ව. நான் தோஹா கட்டாரிலே ஒரு வேலைக்கு போய் இருக்கிறேன். දෝහා කටාර් වල ඒක රක්ෂාවක් කරනවා. அப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும்? ඔබලාට මොනවද දන්නව සිද්ධ වෙන්නේ? யோசபாத் மாதிரி வாய பொளப்பீங்க. යා යහෝෂාපාට් වගේ මෙහෙම කට අරගයි. Then you will open your mouth like Jehoshaphat and then he will say, உனக்கு ஒரு சான்ஸ் எடுத்து கொடுக்கவா மச்சான்? මචං ඔබට එක chance එකක් කරන් දෙන්නද කියලා කියයි. மச்சான் கட்டாருக்கு என்னோட එනවද කටාර් මචං මගෙත් එක්ක? Would you come with me to Qatar machang? I will open a door in the same place. You can stay in my room and you can work in my company. ரெண்டு ரூம்லயே இருக்கலாம் மச்சான். அந்த கம்பெனிலே வேலை வாங்கி தாரேன் மச்சான். ஆத்தல் பிட்ட பொல்தல் மச்சான். මචං මගේ කාමරේම නවතින්න පුළුවන් මචං. මගේ කාමරේම උඩ නිදා ගන්න පුළුවන්. මගේ කම්පැනි උඩ වැඩ ගන්න පුළුවන්. නියමයට තියෙයි මචං. சரி. හරි. இந்த பாஸ்போர்ட். මෙන්න පාස්පෝර්ට් එක. இந்த காசு. මෙන්න මුදල්. இந்த போட்டோ. මෙන්න ෆොටෝ. இந்த இந்த ரெசிமி. ரெசிமி சொல்லு. රේස්මි. ரெசிமி பயோடேட்டா. biodata. உனக்கு ஜோ. So here is my passport machang. Here is my photo. Here is my resume. Everything. And then you come home and ask God, Lord, is it okay? வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஜெபம் நாதா ஓகே நாதா. ගෙදරට ඇවිල්ලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කැමතිද? ඕකේද ස්වාමීනි? உடனே உங்க காதுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்கும். பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர டிசம்பர் மாசம் உங்களுக்கு கேட்கும். එක පාට එන දෙසැම්බර් මාසේ බයිබල් ශිෂ්‍යයන්ට එක හඬක් එහේ මෙන්න මෙහෙම. ஏன்னா லீவுக்கு போக போறீங்கல்ல. ඔක්කොමලම නිවාඩුවට යන්න යනවනේ. Vacation in December you'll hear this still small voice of God. ஆமாடா. ඊටාම මෘදු හඬකින් ඔව් බං. ஜனவரி மாதம் மீண்டும் அங்கு போய் மேர்சி அம்மாவினுடைய கொடூரமான தாக்குதல்களுக்கு நீ இலக்காக வேண்டுமா? ජනවාරි මාසේ ඒ බෙල්ලුඩ් වලට ගිහිල්ලා ඒ මර්සි අම්මාගේ වද හිංසාවලට ලක් වෙන්න ඕනද? Do you want to return to Bellwood to that Bible college and be persecuted by that vicious mercy? No, thou shalt get up from where thou art and go to Doha, Qatar. நீ இருக்கின்ற இடத்தை விட்டு எழுந்து நான் உனக்கு காண்பிக்கும் டோஹா கட்டாருக்கு போ. තා සිටගෙන ඉන්නා වූ මේ ස්ථානයෙන් නැගිට මා පෙන්වන දේශයක් වන ඩෝහා කටාර් වලට ඵල.
ஆண்டவரே இதை நீர் நிரூபியும் நாதா. ස්වාමීනි මෙන්න මේ දේ ඔබ ස්ථිර කරනු මැනව. Confirm this to me, O Lord. அண்டா சாகசம் அபுக்கா குசும் திறந்திடு சீசே. ஆதியாகமம் 12:1. வாவ். நீ எழுந்து உன் தேசத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் இனத்தையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. ඉතින් ස්වාමීනි මේක ඇත්තනම් මට මේක ඉෂ්ට කරනු මැනව කියලා බයිබලයේ හොයපු ගමන් පෙරලලා හම්බෙන්නේ උත්පත්ති 12. मैं किरिकोका स्वामिने मेक ताहुरु कलमेनव हजाक्का बुजाक्का जी बुम्बा කියලා ගහනවා උත්පත්ති 12:1. තානකිට තාගේ නිවසද පියාගේ නිවසද තාගේ සෙනඟද අත්හැර තමාගේ දේශයෙන් මා පෙන්වන දේශයට බලතුවිට සත්‍ය වේවා නන්රි ආඩවරේ you know open sesame Lord confirm this to me and you put your finger every other time you hit Psalm but today you hit Genesis 12. மற்ற எல்லா நேரத்திலையும் சங்கீதத்துக்கு தான் போகும். இன்னைக்குன்னு பார்த்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆதியாகமம் 12 வந்துருச்சு. නමුත් වෙනද හැමදාම යන්නේ ගීතාවලිට. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට සුදේවා අද මොනවාද උත්පත්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේම ආවා. நமக்கெல்லாம் மூணாவது கன்ஃபர்மேஷன் வேணும். අපිට තුන්වෙනි තහවුරුකමක් අවශ්‍ය Now වෙනවා. we need our third confirmation. டிசம்பர் 25 கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைக்கு போயிருக்கிறோம் ஒரு சர்ச்சுக்கு. එක සභාවකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා දෙසැම්බර් වල නත්තල් දේව මෙහෙට. Now you know we just attend a church on Christmas day and you know somebody prophesies. இங்கே ஒருவர் இருக்கிறார். දැන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අනාගත වගේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. மகனே මහේෂ් மகனே මගනේ පුතේ son, somebody prophesies, son, God is going to do a new thing in your life from today. கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை இன்று முதல் செய்வார். எப்ப டிசம்பர் 25 இவ்வளவு நாள் செய்ய முடியல, இன்னைக்கு தான் செய்ய போறார். ස්වාමින් වහන්සේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී උඹගේ ජීවිතේ යහපත් දෙයක් කරන්න යනවා. இது பைபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லங்க, මේක බයිබල් ශිෂ්‍යයන්ට පමණක් නෙවෙයි. எல்லாருக்கும் இப்படி தான் நடக்கும். සෑම දිනාටම මේ ආකාරයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. Not only to the Bible students, you and I, even for me, this can happen. So what is God teaching us? ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියලා දෙන්නේ අපිට? Thou shalt not be impressed by godless people. தேவனற்ற ஜனங்களை பார்த்து දෙවියන් ஆச்சரியப்படாதே. දේව භක්තිය දෙවියන් නොමැති ඒ ජනතාව බල්ලා ආශ්චර්යමත් වෙන්න යන්න එපා. அவனுடைய முன்னேற்றம், அவனுடைய வளர்ச்சி, அவனுடைய வெற்றியை பார்த்து ஆசைப்படாதே. ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය, ඔවුන්ගේ වර්ධනය, ඔවුන්ගේ හැම වර්ධනයක්ම බලලා ඒ පිළිබඳව ආස වෙන්න යන්න එපා. Don't be impressed by the success, by the growth, by the achievements of the ungodly. Ask God before you decide anything. எதையும் தீர்மானிக்க முன்பு தேவனிடத்தில் கேளுங்க. ඕනම දෙයක් තීරණය කරන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න. உங்களுக்கு எப்படி எனக்கு தெரியாது, இதை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். ඔබට කොහොමද කියලා දන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ මේක කතා කරගෙන ඉනකොට මගෙත් එක්ක කතා කරා. I don't know about you, but whilst preaching, God spoke to my heart and I have things to repent. நான் மனம் திரும்ப வேண்டி இருக்கிறது. මම පසුතැවෙන්න වෙලා තිබෙනවා. நான் போய் நிறைய விஷயங்களை சரி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. මම ගිහිල්ලා බොහෝ දේවල් මම හරි ගස්ස ගන්න වෙලා තිබෙනවා. I have to go and correct many things in my life and I confess that from the altar in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பலிபீடத்தில் இருந்து சொல்லுகிறேன், இந்த பிரசங்கம் எனக்குத்தான். මේ අල්තාරේ ඉඳලා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියන මේ දේශනාව මට. So I say this is a sermon for me. And if it is for me, I think it's for many of you too. இது எனக்கென்றால் உங்களுக்கும் தான். ඒ මට පමණක්ම නම් ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම තමයි. பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் ஆண்டவர் என்ன பேச போகிறார் என்று. බලමු ලබන සතියේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කතා කරන්නේ நல்ல කියලා. தீர்க்கதரிசிகளை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள் வரும். ඒ ව්‍යාජ අනාගත වක්තෘන් ගැන බොහෝ වැදගත් දේවල් පොඩ්ඩක් පැමිණේ. Next Sunday we are going to have a glorious time talking about some false prophets and all that kind of stuff. The continuation of this message. Right now shall we stand up and who wants to pray and conclude? யாருக்கு வேண்டும்? அதற்கு முதல் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். මේ ඒකට කලින් මේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. டேனி, எனக்கு மனம் திரும்பணும்டா, எனக்கு இப்பவே மனம் திரும்பணும். நான் பிறகு போயிட்டு மனம் திரும்பல, எனக்கு இப்போ அதுக்கு பிறகு வேலை வந்துடும். I want to repent now because I have a lot to repent. So Danny, would you play something? I want to confess certain things to God and repent. நான் ஜெபித்து முடிப்பதற்கு முன்பதாக நான் மனம் திரும்ப விரும்புகிறேன். යාඥා කරලා හමාර කරන කණි මම පසුතැවිලි වෙන්න කැමති වෙනවා. ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கும் கொடுக்கிறேன். ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ඔබලටත් ලබා දෙනවා. So I am extending this opportunity to you too. Now I am not asking you to repent. I am going to repent. And if you have
reason to repent, use this time. நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை மனம் திரும்புங்கள் என்று. මම ඔබලාට කියන්නේ පසුතැවිලි වෙන්න කියලා. நான் மனம் திரும்ப போகிறேன். හැබැයි මම පසුතැවිලි වෙන්න යනවා. உங்களுக்கும் மனம் திரும்ப வேணும்னா இதுதான் சான்ஸ். ඔබලාට පසුතැවිලි වෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න ඒක තමයි අවස්ථාව. டேனி சும்மா அப்படியே மியூசிக் ஒன்று கொடுங்க, நான் மைக்கை ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் மனம் திரும்ப போறேன். நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன நம்பர். මම මයික් එක ඔෆ් කරලා පසු වෙන්න යනවා. නැත්නම් මේගොල්ලෝ අහන් ඉඳි අම්මට සිරිමු මෙච්චර දේවල් කරනවාද කියලා. I don't want you to hear what I repent, because then you will know what and what jugglery I am into. So you also repent. டிவியில் பார்க்குறவங்க மனம் திரும்புவோம். මේ රූපහිනී නරඹන අය පසුතැවිලි වෙමුද? Those of you who are watching, shall we repent? This is a wonderful opportunity. What are we going to repent for? என்னத்துக்காக மனம் திரும்ப போறோம்? මොනවා උදෙසාද පසුතැවිලි වෙන්නේ? உலகத்தவனை பார்த்து மலைத்து போனது முதலாவது. ලෝකයේ අය බලලා විශ්මපත් වුණ දේවල් නිසා. Being පළවෙනි එක. impressed with the unlord. My goodness, many people have impressed me. I'm going to repent for that. Okay, number 2. දෙවෙනි එක. Deciding before asking God. தேவனிடத்தில் கேட்க முன்பு தீர்மானிக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න කලින් තීරණය කිරීම. Okay. Give me G. Create in me a clean heart, Lord, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Renew a right spirit within me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. எல்லாரும் பாடுங்க. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.